matani Oku atusia ile talitaye Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata, a whaie te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantua le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu i wafitu, olua tasi tolu 5, fitu valu i wafitu, mo se avanoa o lo walo. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause molo whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato suesueina o nisi a wala i whare tupe e sese a tonu e whetau i tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o te whesoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam i le orua tasi o varutasi toruiva, varutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi 5 i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Alua ele pongisa Follow ole masina Vetuta si uava aia Vailonga na ole paia Le whanu mai ole mesia Laula me pa isu sulu ia whaalia Masilo e matao le Fiafia Elea i seta sina telepetia Le curisi masilo e matao le Fiafia Lea lo lea tua lena tongia Angasana i taua Lo watu ai whawhetai Lau mea lo whaua e au mai O Yesu le ua awhio mai Kirisi masi ua e au mai a Le mea sili lava o na taua O aulia mai e taua Le kirisi masi Fiafia Alleluia Curisi masilo e matao le Fiafia Elea i seta sina telepetia Le curisi masilo e matao le Fiafia Lea
lena tongi o angasana i taua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mai fo'i a Taeao lawa lofa leli ie, o lau o tanga e tusa malawa fionga, o te Fiafia lava o iau polo inga o nau nau iai, o te sii fo'i lunga o lima iau polo inga o nau nau iai, o te mawhau lava iau tula fono. Le ta mama manai, wa mātua la usu ma le loto Fiafia, le nei Taeao sing-sengi, se i ofo i nātu le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaaftai. Mātou te whaapale i nai o le tupu o te tauma o na mea i ai le vi inga le nei Taeao. Wa mātou le whale ma le loto Fiafia i o lotoa, wa mātou ifo i uluma, mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua o au. Le atua siri ese ma le matautia, le atua ma Malu, o le atua ma mana e ifo uma i ai o mea na e whaia. Le ai lava mase e tusa ma oe, e pule au oe mea o malava. Ma lie o mātu mana oe me le lei uma ona o oe lo mātu atua, o lo walofa fo'i ma lo wha maoni ma lo wanga le lei. E le liu e tu maulava e o ranga taanga o mea o malava. O le tupu oe o tupu, o le alii oe o alii, o le atua e soifua ma le vavau e o lava i le whaavavau. O le atua oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe e pulu le mātango fie. Tama, whaafetai tele lava i lau mea lofa lo la fau mātu maua le nei Taeao. O lo walofa o le fo'i ua tuta manu whai ngā malolonga sa tō whawhai o tangata o lele o malifo mai te paau maainga wala whai fo'i whangunga le lei o au auna whapena mātou o whiala ma le whiwhire nei Taeao. O le mātou pese whaftai lea i ante oe lau pulelelo mātou atua whaftai wai whapopo nea sa fau lo lātou se fua ma le mātou ne yola o mātou o lia ili nei as whareile. Wali mai ia yaso te sema o le wholaunga nei fo'i te usanga. Mātou savaringa le nei vai asolo mātou ta mā whawhetai tele lava o mātou tini tau noo.
o le aso mulmuli o ngā nei whanau nei vai aso, o le toi aso foi o ngā ruenga I lātou le ngā lue whai unga o vai aso te tasi. Ia, o le mātou malanga o nei aso faulo mātou tua, na oe lava mātou te malu ai wana oe foi, mātou te mau ai whamunianga o mātou tu inātiu o aon te mā, whamunamone, tau te mai, e le mātou wholaunga o whai nei. Ia, awali tia whaiwale a whengai mana tunu, le nei aso fau, whamalolo lātou sui fua tau tua, e le nei foi vai aso a toa. Alofangia nei mātou whanau lo mātou tua, la tōlo whaawau pēa onga le nei foi vai timing, whamunia ma leo leo nei whanau le paolo lo walofa, whamunia foi whaiwalo whengai pēa ma lim ta mai tai whai a onga, onga whamalea o oina nei mātou whanau. Mātou te mana tua pēa sa mōna te pele le mātou te talo, anga le leim whamunia le tunu, manuia ona te tai, manuia o mātou te ngata umai Samoa, whapena foi, so se tafo de nei lalolangi o lalam papa au ai. Manuia fore dea tunu ni silalo mātou nofo mama waio de nal te talo, mo hatunu u malava o le nei lalolangi, e mana tua le mātou te talo, ia nei aingo la tunu, wa fea fo le malanga le whaatua au ia, al maliu poleoti, e le nei foi, va yasolo mātou tama, wa motu si ai mawhtanga ma whana manai ainga wo mai masani. Tama, lo file mūmano ngang wha maise, wha ma whana nai I la tau. Ia, le tapo inga foi ma le talo ma le whaafonga anga nei mātou mātua, tu asin sino la tunu I manu maota malawara nei yaso, ia taito olua ina pēr la tau le ma whana o lo walofa, e maua I pēra la tau se fua laure le tino, siri lava e le anganga. O mea umara whara mātou, whaia nea sa faulo mātou tua, ia mātou whaia lava, ina ia fo iatu, le vi inga I ate oe, ai tū mau pēa, I ora mātou whaata wā. Ia, whamunia mai tamā, e le tautua reida sa bona ni aso atoa, ua mātou wole, ma mātou wala au, I nei mea malawa, e ala le swa whamanu malo, Yesu ki risolo mātou li mora mātou whaola. Amene. Malo le lei ole be ingole tua langina la fepes el korisi fa fa awi malua le tau mo already Samoa for lima eva tolu a mo wata tonu I le tulai ono.
In this update, a new road safety report reveals crashes account for 2/3 of all serious injuries in New Zealand. The report also suggests 1 in 6 New Zealanders will experience a moderate or severe transport injury in their lifetime. Author Kirsty Wild says it affects the younger population most. People at that life stage where they're doing that work of early adulthood, finding relationships, building families, creating a career. So it has really significant impacts. Fears the government's shake-up of retirement village rules will damage some in the sector. Amendments to the Retirement Villages Act 2003 aim to ease the experience of elderly people and their families. Changes include ensuring money on a unit is paid back within a year after a resident leaves. The Retirement Villages Association Executive Director Michelle Palmer says this could significantly jeopardise some operators financially. Kmart has cancelled its recall of 3 coloured sand products which were thought to contain asbestos. Testing of the blue, green and pink magic sand products have come back negative. Jacob Jones has more. Consumers who acted on the recall notice are being advised to contact the company for costs incurred. Recall notices still apply to the 14-piece sandcastle building set and make your own unicorn sand ornaments. Parents, staff and children are expected to be affected by the closure of the Manukau Institute of Technology's Childcare Centre. News of its closure was presented at a Christmas party, which reportedly left parents crying. MIT says the daycare is no longer financially viable. A Victoria University lecturer has courted controversy after an online post in which she said she didn't respond to emails from students who used the greeting, "Hey." In a now deleted post, Dr. Sui Ashley Park says she can't stand emails with that greeting and pleaded for more formality. Victoria University of Wellington says so long as correspondence isn't ill-mannered, then an informal term can be acceptable. That's news. In sport, Joe Root's long wait for a Test cricket century in Australia is over. Root's unbeaten 135 for England on day 1 of the second Ashes Test in Brisbane was his first century in 30 innings on Australian soil. He helped revive the tourists from 5 for 2 early on, following ducks to batters Ben Duckett and Ollie Pope to finish the day 325 for 9. The Black Caps will resume with a lead of 481 on the 4th day of the first Test against the West Indies in Christchurch on 417 for 4. Golfer Ryan Fox is in a 3-way share of the lead after the opening round of the Australian Open in Melbourne. He mixed 4 birdies with a bogey in both his front and back nines to open with a 6 under 65 alongside Australian Elvis Smiley and Mexico's Carlos Ortiz. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file e mo. Samoa ua lata mai le aso soifua le Mesia ia tātou oli ma Fiafia iai. O le tauvanga already Samoa mo le netusanga o le whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi. Pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I ona e vili mai I teimi whaatulanga ino o porkalame teitasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tuatasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhata unu ure se I le asus e fulu maleiva o te sema le porkalame o le Malu o le Taeao. Ona nei tauvanga wa langolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Momone tai ono whatano whamwhawhelo I foi, le swafa mana malono tātu whaola Yesu ki riso le o tātu mawai de nei tai au fau wha tu lau ma whawhelai, whasango amala te whalasa I o pa ia sau tu whawhasamo o la mamala, ia whawai nolo foi lau whaingaruenga ne tua au ona tofi o le tāru matai le langi.
Fatuna paulia so svango au kilani manu sila ma so stuff on nei kilope ono ne tua malona filingalo so se kanesia. Vala wina ilo to se fua. Maduele alatu mo sauninga le fa unga ole nei foi ya so fata lofa fa fo mai fal tu matausi sa wa mo tai malo se lu mal fa na lo foi tar fatasi ele por klabe Malu le Taeao nei foi Taeao fo le aso nei foi le tu tato di holi matata Fiafia yai tara pot patila ngale le yo tato matai siri le langi mori malo tu si fo mo man tu wala o le tato si fa ye manu le mala nei Taeao foi de vinga ya te lo fa mai le tato matai tau tai tato fo lo nei foi as fo matata fo lo le la lo na lo fa tato ye nei foi as Freile, well, lima ya so te sema tara follow on lua fe lua se follow male di mos mela fa on le por club Malu le Taeao re samos for lima eva todo amor e fionga ngan madan tasha ba do so so mai sini on tara Facebook ma YouTube re Samoa se ro tasi pa te ma fionga pesta el gelo sio so ona le tavai meni to toina lo to pa e mo to Malu se pa e for tu la eva e le Taeao nei Malu le se fo mania ngan madan nei Taeao ya lange mama lau sunga le wa ovi ele li ile nei fo ia se fo happy Friday Samoa la tino pele malo le soifo sorry I saw it was for lady preferi wa fe fo long ri vas wa yes ai fale le tato fala ia Jesus ya umal vayaso asawa ono o tele tulai ono la mai mo la fa fo mai Samoa nei Taeao ya o si mai ole lui tau monaso Tau mo le aso. Valo anga Isaia i le whanau mai o Yesu. Isaiah's prophecies of the birth of Jesus. Isaia lona mata upu e iwa a lona fuai upu e ono. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua foa ina mai mo i tātou le atali. E lona ua le malo, e ngoa foi o ia o le siri ese, o le faipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii, o le file mu. Valo anga Isaia i le whanau mai o Yesu, Isaiah's prophecies of the birth of Jesus. O le lua i lea o valo anga a Isaia. Na a mata mai le mata upu e fitu. Ina ua ia au maia se valo anga. E au maia e le atua le whaailonga. E tō le taupou. E whaaingoa fo i a teia. O Emanuelu. Ua o mai i le mata upu e iwa. Ua toe valo ia fo i e Isaia. Fai mai lana valo anga. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua foa ina mai mo i tātou le atali. E ilona ua le malo. A ua iai Malaysia na whao pōponga. O suafa o le pepe o le kerisimas. Fai mai Isaia. O le siri ese. O le faipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii. O le file mu. Ua au tilo Isaia. Ua pasi le kerisimas. Pasi le maliu o Yesu. Pasi le toetu o Yesu. Pasi le afioae o Yesu i le langi. A ua au tilo mamao Isaia. I le whaatu mauina o le malo
o le atua. Samoa ai, o le isi lea tā ua o le kerisimas. Ua o mai le mālo le atua i le lalolang, e ala ia Yesu Keriso. Ua whaataunu uina le vaenga mua mua, o le o mai o le mālo le atua, whaaleanganga. Toe o le vaenga lona lua, o lo tātou tāria, e whaatu mauina ai, le pule ao a le atua i le langi ma le lalolangi, o le mālo o le atua. Ua mamao le vaai ai Isaia, aena a matatu la nautilo i le kerisimas. Ua o mai le mālo le atua, e ala ia Yesu. A olona whaatu mauina, lea ua whai mai Isaia. O suwafa ia pe a o ina whaatu mauina le mālo le atua. O le siri ese, o le whaipule, o le atua mālosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii, o le file mō. O winga nā o le mālo le atua. O le pule ao le atua, i le langi, ma le lalo langi. Amata mai, ma whaailoa mai, i le aso kerisimasi. Tātou te tālo. Whawhetai tele le atua, o le aso kerisimasi, o le o mai lea o lou mālo i le lalo langi. A o mai i mātou, i au mātou taliaina, i le loto maulalo. Tātou ia i fe au mga aluenga, o le nei vai tau o aso fiafia, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa i Yesu lo mātou wali i ma le whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
fua viva mose o oe le tupu mone fama el proclame lo tau mo le aso le tau lunga foi le proclame le ni foi ba yaso mo boli fa te tele lava le sunga fa fingainga reverend eti sonenga fa malo fa tai ya spena ina foi le tau mo le aso le ngato nei Taeao le ni foi ba yaso a to o fa le fa malo se au fa le nganga te pena ile aso ma le aso mo le fa fonga na tino ma la foi fa longo ya manga yaso le malo ri ma malu ma file mu o le malo pa ia a umal nei aso ua maua uma se whai unga tātou te fia iei le nā malo mō tātou uma ai ua wamar se nopa sengera sforile wai le whape ke ka whao ni ma ke ki mai onga o ngāsolo i ke ua e o le malo e le me whape ngai rumon malo le tua wha mone ia le lei whai ngā manu kau mo o le ngia sforile o kako iei nei minuto na wha solo fo leo tātou musika su i whewhiloi ne foi Taeao wha malo si au na tino la lau sutu te mga ruenga ne foi Taeao ia Fiafia i o ne foi Taeao fau tāna pokalame a reto o le ola taulunga ele ne foi yaso au le taina fitu le Taeao nei ma ne pa fa no mai so taimi o le tātou malu o le Taeao wha le nganga rau te pena mai ele sunga ia pasta la wha le kopa tāna wawai pāne mera tupula so limo te 7 month today in history au le taina fitu i le Taeao nei maua wha po telefone ngal pro tani a pētāna fitu pokalame na popo wha le kai au las freile la tau mua tāna wawai po mai lunga na wana ne foi Taeao Talo fe ata vale nei taimi o le Taeao ma na ia lunga o tatou awala foi i le nei taimi o le na o lo kilia le lei lava nei awala i le taimi le nei e le o iai ni vaenga a tau whaala lave foi o iai na paule mea o lo whaatu mau foi lapta inga mō tatou i le nei foi taimi mai se lava i vaenga i lunga o le tatou State Highway 1 a lea o leisi o vaenga o lo lapta ia Alice Panmure Highway to Highbrook Drive i lunga tatou State Highway ona o nisina o vaenga ia o le awia lava fo i pei ona iai le tatou fale o loa tele pol fale o loa fo len se te sala a ananafi ia o nei fa solo atu ai fo i ma Taeao nisina o vaenga o loo lapata ia mai lava ia ele waka ko tahi mo tatou a o lunga lao le State Highway 1 ia o loo iai fo i se lapata inga mo le vaenga le na Matua Road to Riverhead Road ona o nisi o ngaluenga o loo whaatau nuina ia o loo lapata ia mai ei fo i la ave ta avale ina ia whapena ona mauti noa plan mamao whainga malanga. Leiso vaenga lunga State Highway suma leo no lava kau kapakapa ia o leisi le nao awala o leo lo lapta ia i tātou ave ta avale au le taimi le nei o le nalo o le lei le ais whaala vela tau ta avale manu e tele le Taeao o le asu wharai le Happy Friday ua lua sulua minu te se ale tu lai ono. Matan talon tawara ne foi Taeao fo tama ki makaura wa kilani no fanga no fasa longa radio Samoa se fulu ono lo ele malu ole e ne ba ngore Taeao ba ya ku so le manga ya mo ya mala mai fa so manga ya mo ya langi le mo Taeao so le winga le tau le so la fa so lon awa langi le tau e le telo ba ngo au kilani lo se fulu ma le dua o ele maulunga le mafa fana le e mo tatou e le nei as for railways se fulu ma fitu lona ma wala Taeao pe aulia o le alangi le leile tau tele vaenga au kilani pe pela Taeao dos fuli mai lona maulunga o le vaenga o tuatu le sosa ma nei fo se sura la le sosa be vela fo le sosa do su fitu lona maulunga o le vaenga o tuatu le sosa fuora na vai aso fou langi le leile fo le tau o ka be vela fo o mai lo su fiku fo so coffee fe ia langi le leile fo le sosa mala so mala stofi o le vaso fo Mama monga na la mai tau le ua o fala watu ia te o nei Taeao fau. Ia ai alofa le tua o lia kai au. Ai. Ia vi ia le li. Whanga solo tana pokalama nei Taeao lam whain tara papal tūlanga o ele tau tino isi vai ngā rusina whapena fo le tau Samoa. Mani se vai ngā ke lope le tau tua rida Samoa spo lima i matoru a mo. Lua se marwhana wa tea nene tulai ono sole kele isi masi wa o mai e ka whewhe. Pe pese lo maka ka longo kele isi masi pese pese kele isi masi mai nei kare sia me te tisi whangatongo. Tala ina whawhiwhanga rida Samoa nei fo i Taeao. Fōne tanu a ngai tūta mga ruenga o Taeao ma lo le tau a tai ma lo le usu. Ia, maria whaiwala nei aso. Pese na boy.
O le nā ua whamanu atu le kalesia me tisi a whangatongo ne atino o le kirisimasi ia mamoli umakwa i mamatu whamanianga mo tātou uma. Le mamalo le atino ia o tātou mafuta le nei Taeao. Talo ia mamoni atu le tuolo tu sifua mo le mātou wola. Celebrate ma le loto whawhetai ma le nganga Fiafia le mea lofa sirisira le atua mo i tātou o le nganga monianga ar kirisimasi. Yes, absolutely. Misi loa tātou le nā oi kālo whal kirisimasi o lua whelua lima. Ia, anga ia. Ia, mahalo whawhetai. Ka fefe. O mawhena o kāla kirisimasi o saunga kai o saua o aka mai lau kāware o mangkua kirisimasi Samoa. Ia. A se whakalo fo mua tāpaka. E pakala fo bo boy pa ngal tapo kala melo fa fela ma nei ta fo alo la versi fo manuia fa tai o lo ye ni solo fa tala fa mai Samoa so tu sa ta sesa ye fa mai si ta pa ngalo ki lo ko pe ya mo fa nua e ai fa tala fa tala sunga ya tana yona ala fa fo mai matarangi le te o e fa pe po fe ni sine matarangi o matarangi la titilo atu e le tu o Coromandel Peninsula Sole. O le pito nuu e manga ia leo neone. O le mena e Fiafia ke raka yo i Coromandel Peninsula. Yes. O le mautino pea ma le lua le tolu i tu la tu nei au ki lani le malanga i Coromandel Peninsula. A le lau titi lo atu le whatara whamanisunga ia tana iona. Matarangi. Tana, ma lo whapte tele le whatara whamanei Taeao. Manu ia fo les foreile. Manga ia kopi ko ngusol. Ka fia o kwa kopi ko ngusol. A ka mai e pe alu ko monga e le alu grama e Coromandel Peninsula. A la kala kisi masi a ngaman mana. Yeah.
O sa fo ngel kai au. Se o ko manga kuai. Me alofa fo ila so ki si masia. E kusa mau ala ka palungi. E pe o ka ikola kari o le milion. Le palungi. Ia. O le mea la o aka le palungi. E mga kere le palungi langa e se le creative o le mafau Samoa. E ke mga kuala le palungi feula. O mga ia lapo. Ia nga poporo la ia. E popo al palungi ke uapa. Ia. Ia ele kia ia le palungi. Ia. Ai se kia. E fai e puka. O le mea langa o se ngel kai o pape. O ka lo fai le palungi ko ka Fiafia i la. So ia. Ale se ilonga wa makua ile ai masinga piko ala palungi o ko. Wale mafaya. Wale mafaya nga vai se puka. Ia kia ilo. E tu sala o le kupe ngalu o lota mama lo tina fa ka uri palungi. Makua i se lau pasene longa fa ngai na wa ngala po apopo. Ia. Ia pa fa le puka. Ngo o makua ile ai masinga maenga wa fa ko fa se puka kia ilo. Ia man suala. Alu eselo la le wa pupu mala wa umang fa puka. Le pa ula le lunga. Fa le poni. Sawa. Ba ai ole melanga o usu mangere kaya. Ia. O fa pe sole. Se le alu a ngar ku pe fa ka o le palungi la ka palungi lo ka mama ki ngai la so. Ya a fuala me alo fa le el kaimingi. Nga le kasi alfa nga sole. Kasi ai male pe ka va. Le ka wa le mele ngai ole melanga o sau la ka ba de fa pe. Se wa ka manga ku ra ka palungi la so ki wa ka aka fa pe ka lo fa sio ka ma so ki nga. Ai au sin kama isi si pengi ya dan koko e fa ka la ka palu ai nga ba kwa ide le ya lo nga fa ia a o so foi langi e kasi a penga se kasi pe se fulu bingu ke papa palungi ka mai ki au ka ko ya sola mal palungi a woi mo e fusil palungi mai ko si akil palungi e peor que un ole me lo foi a feca la lo ka ke un palungi ya onai talana al ki si masi Samoa masaro ko kere se au po palungi fa fo mal po la menika lo o e mangko la palungi de ka po ya son langu sama langu momo war kasi ngama ngai se fifio ka yes e fili ade langu war ka fo de we pe fa mai lo ka mama lo ki ngala la fa ka mo se ka palungi ya ka ke ka o le langu la ka fifia ai son e pinge aulo aulo ka pia ngupe ya mo la ka palungi ya lena pangai memories ki si masi Samoa ole ko mo ngi vai kai mi sore le ko maua ya malo fa tai vai pe mo lo be alo fa pe se me alo fa ele ole ngaka ngal ki si masi ya tatu fa ta waina le me alo fa si le tu al fa ola wa fa na mo tanto ia fa o palungi o palungi wa kele ngol palungi ka ngofi ta alo ai ia al feula ia la fo e kolengi ko i mama sawa io kele mo ia ni nga palungi value for money sawa ya le lei o tele lope na e o kala ngol fa fo le me mo le tele sole au ki na ko kwa kumbuari no walu fo ia le ke kele yo wa ke lo ele so ngol wenga fai tu ya mana yon mai tawa tu afo ilunga wa tai lunga a peng fai langi mana ile tsala ino si fale oloa la fo na mai tawa tu ia langa ia ile tato pale miele o tino lipine tsala alo ia ina mana ia pe male lima se la mon supul au fainga wenga o le o ia su o le fo ile o fale oloa o le fale oloa la to ia o le maua yo ngal wenga tangata o tato la vai tangata ine ni sila maua ngal wenga ia a o le tulanga fo i o le na mai tawa tu so le se ke fai akula ele ka ale lima wa levanga kiwisi ka ka o ta vai io wa le tala na le ala na moli mau i fo le si vaenga mai ia ma ko ia nga ma ko mo mai ia i le va au ang ele ka le lima fa ka le tala but o le fo ilan ta ofisilo ma fo se a wa la yon tala fo le se full tas a o le ala na fa mautino mai fo i le pulenga ale ai care ona o la fo e mala mai taimi o le taimi pisi o le Taeao ale au fainga ila to e fainga luenga mai e fe mala ina la yona tu sukasi ia ka o kle kai mirenga ia o ka mama fo lele ai le se mama sa vai nga o le nga o mo ai o ia mfa so solo ko ia maisi a le mana ia le na o lo o ia
e fo ila ia lato waso whapitoa o lato i tūla mana tuala lenka kalangafi au lea lava e whaawau le weekend ia ma whaawau ko ia ngei soi fuanga a ko wa o lea ui tutono New Zealand o ana nafi lava la ia o lea na amata ta tala suta si au nei ia o lato i tūla masani ala ile asonga fua anga ile sa o le iwa ile Taeao ile iwa ile Fiafia ia mo ki ngoala wa levanga moe fo isi o ko iyo e au le maali e fo ila tavai o lea la o ta tala le fale taunga ta fale o loa tau ananga ta. Ai alu wangela e le warehouse le warehouse bargain e kalangi o ai Mount Eden e le mamau tele ai ele ku mama inga foi le warehouse io e leva ona tapunia le tule na le warehouse bargain le ai o ngafi bui ai ko sa la ko fala wi lo o le foi what's tala macho mo ila to e fia mawani o lo tau ngo fia homeware mo o lo fo i mo to no o fale fo ia ala o melo ke kai ma kwa leva nga ai mai fo yo le ka ku ke oi ka un kanso fuanga ai ku wala ku o lo ele fa ele talaina le fa at sala fo ile nei time which is good for ile I choices ai tato ya pawanga la fa kionga ma kwa leva ile ka kala a couple of things ile ti telefone le fale ye le we ta o nei ta ngal man o le bawanga luenga tanga wa pero pe ali masela wela fa ngal luenga le ai ke ya fa pe fa na tala na warehouse le warehouse lato yo mala foi mo ngadu nga so mere le le si member nei competitions o lo in the fight over company ya o le mo tanto yo fa ta wa dala mo ngai tau mo fi mo lo foi mo tanto ya le ya wa te lo ile na tanto yo kilani and look forward mo le tala ino fa le kiro ko ni singo mai foi spiko yes o le matuato o tele lava tavai ia le ngata I tangata fe malanga mai o fainga luenga foi o fainga luenga malanga luenga ia una fato anga ile o le fai ki o isi fai mai o tangata fainga luenga le na la iona kele le poloka ngafi I le vainga le Carpine Road Mount Wellington ia but o le nei la so ia ma ia mata I tu pe foi mai se lava foi o le o fa manatu atu ia o le fa awawa ngai fo ia nei le tala ino falolo pat o le iva la anga inga ngai le iva ngai okay ia le na mo la tole anga ia tu ia le mangu ia fa ka ngor ngai aso vai fu le fa ta ngor se le na ia fa mo mon ia o na ta mai alfa so le vai temo tu sango tan tu ia ta sina vai ngalo fa manatu tara kala yes so le o fa longo ma ua le mtanga luenga io fe malanga inga lungo awala Kele o la to fo ia nga se sel fa ngola ko la sene fa kon fiking fa la sene am tabani e la ve ai la mala o abeloli o kirkilo ako ngo piko sirin ko kerele au nga fa kon fikile ngai inkia mai si kanga ka fo ia siele nei o filiana ka por mawa wala o ko fa tonuine e ko receipt umala ko la ko la sing io e tavai Pau awa makua ia wika lava. Ia awa ele ngatalai commercials o commercials license ia wa mauti noa o le wa kele mai sa lai pe na esauno. A fuala ia fast lau fast flu commercial licenses. O le nga fa le nga ina ile masino you lai inga wo umale audits fo ila le mawai. Ai so le se makua fai mea pesto alva nga le nga fa ia license fo io tangata. O lona winga a le vanga fo nga le vakusia me le America license. Io e akusi o le la ole ako fa fo I lava la tau ia na ia license ia e ko fa la ko suenga a le me fo yo te fa ia tuai all the drivers ile fa mau ngale mai were born in India ya ke ola ia pe ia wo masalomia ke le ko ka kong winga se sol va enga le I va enga ia fa ia license ai le la wo man tuata vai la songo wa le fa la suenga ila u full license le driving test o le la wa leva ngo la ku ai la ku lo le sifa finge ala wa ko le sifa finge ba ku la amato ina le kongu I malanga ka mai tap fo le la ama o le la te manatu o ma o mai ka kaunga o le kiu fo le fa akali afta avale o mai ale sa wal ko inga le halu ko kongu I kalungo malama ku so le vai ku ngo akal fa finge akal finge lo ku el fa spepa halu
And you could tell, o le guilty fo ngalo le aka pe, ma ai ka ile leila le ia. Ma ko yo wika alela wai na sa o masal salonga. O lona winga o le tele tu ainga amio le tonu fa pe. Ya o le aku ka ko wa fu malulu winga o fa kalkali ya o isi ai le pasika ilima nga su e fa ko apas. O le ma ko su wipi ai si va nga ia. So, ole na Taeao spokesperson ole Transporting New Zealand. O la tu tengah tengah lu ngomba, lai sao, lai okay la ko lai seng ya. What you said lai ya. Ba nga le mai o. Fe. Ka le feu. Ai fa le ya, ai fa le. So it's full balu le fit to balu say good morning. Sinai pubai malu se inuane ai sama olenu simba makinye samo Fiafia ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popone no locho ona o wa inana ne inilo chuma ai ali na o chuma simba makinye Samoa yo ayuli mai kama Samoa Samoa ayuli mai kama Samoa ini mala Petua imanu Sau fungala upele Sau masinai pubai malu Se inuane ai Sama olenu Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal sui ya ngila wa le kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vivela a. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki.
all together Auckland. Alofa lava Aotearoa. O le tala Fiafia, ua whaititia nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manava. E le eisa ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le tino ino ia wha ata masuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whitia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava ma whai o na wha sao ina iola a mau alo lau pusa Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma Fiafia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le neitosanga o le whasoa le nganga modi al Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kerisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Krisimasi ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Kerisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leasus fulu lima o te sema, whangate leasus se fulu malaiva o te sema. O le awhatau nuu le se i leasus se fulu malaiva o te sema le porkalame o le Malu o le Taeao. Ona nei tau vanga ua langolorina ele o dentures. Telefoni luafito lua tolu tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kerisimasi. Ia manuia le Kerisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Oceanic Cars Sawia! Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia a lato tarsanga o le hanga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po le Fiafia, East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whaavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Tumau lava le mama o lungo o tatou awala avita avale pawana i vaenga i lungo State Highway Suma Leono Morningside anga iane Western Springs pauna vaenga o leo lo mai tawatu ia o le na wa faisipisi mai i le nei fo itaimi anga iatu le awala lau papa o la lo so longa le lei lava kolosi tatou o lo so longa le lei lava ia ona faso solo toi le leila o le ai okay mai tatou taimi nei o Taeao le se vaenga o poloka le fo se vaenga o mai tawatu ia o yes fala Avale malo avale tau tu anal saunga le mu i le nei Taeao las faraile tu es fully minutes in tale o le tulai fitu. Alofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiro ai tātua tunu, mai tātua porkalame, ole a retole ole le yaso, tā lofa lava, ma lo le soifua manuia. Ale lua timo to e whāl whai upe fitu e whapea, ua o tau le taua le nei, ua iu ia te au le tau sinionga, po le tamo enga. Ale upu namo o le aso le nei whapea,
Tamoe I laulaina na avatu ele tua. Run in your God-assigned lane. Inga, ole autu e whapea, ole olanga kerisiano, ele o se tauvanga. E mo I whakusainga o le tamoenga. Ai ese mai ka moenga o le olanga le tamoenga le olanga ngai ke compete ma le sitangata. Po ai e mo mua kingi. A le olanga kerisiano la ele whapena, e mo I o le tamoenga foi. Ai ese longa tula fondo, ele o se tauvanga. Awa ese a tatou lane me o lane mo wingo o le lainga fo ile po le avangoa ke mo ai ese a tatou lane tatou te tamo mo ai no wingo tala ele tutusa I alu itau o low lane o low lane malu itau e fe ngai mai si tangata ele kusa fo ile malosi oe male malosi o le si tangata ua vakua ele tua le ability fa piko ia ke oe e fe taui malu ikau o le lane le ke ka mo ai ona wingala ele o le fi ngau o inga ia e mua I riskanga ma ki kilo fo le leina riskanga ai ole mea ia e kaungu o le kula fongo silinka o ka mo enga fa kirisiano ele o le ki kilo o le ka mo elis pe le kilo kauwa e ki kilo o lo leina o nga ele tutusa lo malosi ma le malosi o lesi a ko me sa lesi ai ele o le kilo langa kirisiano o le mua o lesi pe mua o lesi o le ki o lo focus I lo lane ma e nga fatia o nga e ka mo I lo lane ilu ikau ia ke whea ngai mo e wai e se alu ikau o e se au o ilu ikau o le kila po o le mea siringa ka o le tamo e nga whaaleangang e le o le mua ai o lo walu ai lau lane se I o lava inga e o I le unga o le tamo enga o le lane nga wa bakwele tua vai fai dal kalapau vai mai kalapau ua o tau le tau le lei fakusa le kaua le si fakusanga nga o le kamo enga fa kersian a le si la fa sang fai mai ua I u le lei ya ke au le tau siniong le ngo fai mai ua I u le lei ya le lei nenga o mo e ai o ke le tau va ingis kangaka paninga o mo e a u la lane e tusa ma le mea nga wala a winga ia o le tua nga o ka winga o lava kaua o lu itau nga au sau ilunga o la lein ua umanga o ka winga uma mea nga ua o tau no o I le unga o la utamo enga so le songa taua la le moe aua e ki tau mawhai e compete Malaysia uso a kerisiano ai tau mawhai e va ai po le ale mea na avatu e le tua ia te oe e ke whai ai leo langal ngai o le leile ka mo ai o lo o langal ngai fa ke siango ke alu ai ma me a lofa wa vaku le tua ia te oe o lu itau fa tanga le tua ke ui ai manga o le tua ia e mangu malo I mea nga se io o lava I le taimi e ke oki ai au e ke mo o foi lo ai tu o langa I ke siango pe fia peia o ai fia peia le fai la unga le fia peia le fai evangelia le ke fia o ile mele ese ale menga bana au ile tual nga au onga ese foi fa me alo fanga na fa me alo fa ile tu o ai ka uma fai ki compete ke lo no winga ua e manga o ke punga longa leng ai ku le leng nga ba kwele ku ki ka mo ai ole mele ku ai o solo ile leng tanga tele o nga le fe tau ile o lu itau ole afa ngai ma oe le fe kawi me alo fa fe kawi ma le leng le a ole leng nga ki ka mo ai pe slow la walu o me alo fanga nga bakwele tua fe kau ile lei ma le lei le ki ka mo ai so le upula mo oe le aso le nei ta mo I lo lava a laina na avatu ele tua ia te oe a we ki kilo fua I le lei ale tasitangata so ile unga le aso ele ai se tau vanga I le samo enga fa le nganga le tua fa fitai lava I le lei wa el mai ma tu te tamo mo ai awa ese mako me alofa ese fo ilu itau e te whaatanga I lane ese mako ki kama mo e ai ale me siri na ta ua tasi tutusa I matou ia iu la matou tamo enga I le tini o e whaatali mai ai whaafitai Yesu amen Pau tātou iai pēr I le ala petau I pēr mawhainga tā Paso songa ua malosi mai wana monai o le vai O nisi ua pāwai vai I le taua maua toi fō I tua Ai tau I mi pēma pāmalo si toi titi o mai le ua
Au tatou malanga pea I le ala Petau I pea mawhainga tā Whasosonga ua malosi mai Wala ngonai o le vai vai O nisi ua wha vai vai I le taua matoe fo I ai tua Ai tau I mi pea mawha malosi Toi titi o mai le unga Tato ta momo e pea langa Wala tamai le ngata anga Wa o mai miti I le nanu o whatali mai a Yesu Te pia whalongo atuia I le tala o Yesu a fio mai A wa ua lewa ona o whatali I le aso sa wai le matai O te pepe I se mea winga e se pe ao o mai le aso O lea paia ua siti a e whatasi mai a iao Ai talo whai le loto maa'awau o mai le whasalanga Ai le poi mai nei le atua talo whawai o ti whalua O ta pepe I se mea winga e se pe ao o mai le aso O lea paia o siti a e whatasi mai a iao Ai talo whai le loto maa'awau o mai le whasalanga Ai le poi mai nei le tua tano whawai o ti whalua Tato tamo mo e pea langa wala tamai le ngata anga O mai miti I le nanu o patali mai a Yesu Te pia whalongo atuia I le tala o Yesu a fio mai Awa ua lewa ona o patali I le aso sa wai le matai Tato tamo mo e pea langa wala tamai le ngata anga O mai miti I le nanu a whatali mai a Yesu Te pia whalongo atuia I le tala o Yesu a fio mai Awa ua lewa ona o whatali I le aso sa wai le matai Awa ua lewa ona o whatali I le aso sa wai le matai Awa ua le maona o patali le aso sa wai le matai. Te loma Peter Cry 10 tātou tamo mo e pēr ina ua toi lua minute lo tōra tālo le tu la e fitu. Whaaftele sunga e pasta la whaere kopa mo le tāra pakalame a reto le ola nei Taeao mo le nei fwoi vai aso a toa. Ane mena tupula sa limo te sema tēne tō sanga mo vai. Tausanga ta siiva lima lea so whaingoina Alabama bus boycotts ia o le whamoemoe lea sa whapena on taita ia e se tama e taipo le tina e suafa ia Rosa Parks e pei ona iai le tau mawhailawa foi ina ia tu e se ina le vaenga tau whailonga lanu ta siiva ono iwa ia na whapena ona whai ail whaataita inga ale malo tele o Amerika ia na mea tau whaaniukilia I totonu o Nevada lua afesu malfitu whaasaina ai ia Lucia ona toe awai I le Olympics I South Korea ia ona o le vaenga lava sa mawai le auta alo le whaongaina o whala au whasaina ia e pei onisina o vaenga I mena tupulena ia so I tausanga o mawai Radio Samoa Taslima I watolu Amo Ua whaeloa mai lau fiso le tine I mu ma whalawalawe tutupu whafuasei Fire and Emergency New Zealand o le ale ngā lulue mo le tasi le itu lāsu I tine I mu mai le se fulurua ngā I le tasi le awoli o le aso whawai le aso lima o te sema o na o le atu langa o le awa I ai le whaatuai o na tali atu o sui le ofisa ini vala aue o mai o le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e onu tula I mai ai ni mu tautua nā ngā sesenga o mea taumawha ia awa le tu lāfua ia Mautino olo ola lei uma smoke alarm solo mota potu moe potu manolo fa pele ho wei maratua a fai ai tula I mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asiane le tula o le Fire and Emergency.nz moni fa matalanga I tu sai mani fuafuanga O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua olua wha.
Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se whaamoe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsotai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E te mana e maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wa le pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu fa valuono whatolu. Fitu fa valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Hey, hey! Oh! In this update, a newly released report into road safety reveals the extent of the impacts crashes have on our communities. It's being revealed at the annual Road Safety Forum in Auckland put together by charity Break. The report shows road crashes are the main cause of serious injuries in New Zealand, accounting for 2/3 of them. Author Kirsty Wilde says 1 in 6 New Zealanders will experience a moderate or severe transport injury in their lifetime. We estimate that over the next 20 years, 1 in 5 Aucklanders will have someone close to them who's killed or seriously injured. So it's this big community-wide problem. Brian Tamaki has been denied permission to lead a protest over the Auckland Harbour Bridge for a second time. His traffic management plan for the January 31st protest did not meet the strict NZTA criteria. In New Zealand, says conversations with the E2 union are progressing well ahead of another potential strike date. Short-haul crews have threatened to strike on December 18th if a settlement can't be reached. A plain language expert says formal writing isn't always the way to go. A Victoria University lecturer has courted controversy after she made a post saying she ignores student emails which start with the greeting, hey. Victoria University says student emails shouldn't be ignored and that formality isn't required if the email is still respectful. Plain language writing trainer Colleen Trolove says people shouldn't use others' language mistakes to beat up on them. As long as the intended reader can understand and act on the message, well, that is the universal definition of what effective communication is at work. Kmart has cancelled its recall of 3 coloured sand products which were thought to contain asbestos. Testing of the blue, green and pink magic sand products have come back negative. Recall notices still apply to the 14-piece sandcastle building set and make your own unicorn and ornaments. That's news. In sport, the Sporting Brains Trust behind new independent T20 franchise in New Zealand is staggered by the pushback from ex-players. 15 ex-internationals have signed an open letter detailing opposition to the league. The chair of the establishment committee, Don McKinnon, says they simply want to introduce foreign investment to grow the game. It's why some of the fallout and some of this quite left field criticism has come as such a surprise to us, because it's simply an idea, a concept that we think could really help the game.
Perth have emphatically ended Melbourne's 4-game ANBL basketball winning streak with a commanding 96-84 victory. Golfer Ryan Fox is in a 3-way share of the lead after the opening round of the Australian Open. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E moa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa ua lata mai le aso soifua le Mesia ia tātou oli ma Fiafia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le nganga modi al Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga al Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo ion e vili mai I teimi whaatunanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi al Krisimasi, ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofo fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei o na whina ngalo alofa I le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu ma leivo te sema. O le awhatau nuu le sei leso se fulu ma leivo te sema le porkalame o le Malu o le Taeao. O le nei tauvanga ua langolorina e le o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Tātou toa sesi lunga la awal tele avta avale Auckland Cumio Motorway paule nau le vaenga I lunga le tātou anga I atu le State Highway suma le ono na fo ua amatana mamafa ma le traffic sawa ia I le vaenga lea Point Chevalier aluange ngā Western Springs faso solo anga I lava I le vaenga lea Morningside o loo mai tau atu ia Mountain View pauna o vaenga o lunga le tātou State Highway suma le ono leo loo mai tau atu taimile nei o le nā o loo ua pisi nisi o vaenga uma o tātou waltisele o le nā lava o loo so longa le leil taimile nei mai ta watu lai lunga le tātou Northern Busway o lea iei lato le taavale I la ngā iatunu lai lunga le tātou Northern Motorway taimile nei lo na winga av taavale ia o le nā fo iwa iei se whaalavelave tau taavale le vaenga le nā o le ala tele Southern Motorway o loo tu mau I le feo lolo le taimile nei ma le tele lava wa tātou waltitele o lea lava o loo feo lolo Papkura to Drury o loo mai ta watu o le nā feo lolo mai le traffic mo tātou takanini te Papkura ia o lea fo ia e feo lolo mai taimile nei lo no winga av taavale tu maua I per whai le mua lo vai I le nei fo I taimi o le Taeao ma afta mai Malu o le Taeao Radio Samoa vale minute te aile tu lai fitu Se whamaria nei teimo le Taeao le vainga lata mai le nei I le tala o le tau le tātu amata mai Samoa le nei fo I teimo le Taeao vai atu le mana ia mai le langi le leo le tau I Samoa e le nei vainga o le Taeao forward te ale fitu I Samoa o lea fo I winga o le tau le tunu la whasorona awaoa pa utimu ni so vaenga o Samoa e le neas for raile lua se fulu ma le valu degree Celsius morunga le bebela le Samoa le so lo so mar file on number walalo lo to mount out of so tai for le Samoa so le tato really Samoa pia le fa ngal mal tu mar bao tanga vai tipia tanga vai o la fala tele for inicio melo tupu Samoa ya le ngata lea o le vaenga lata mai talo tau ya mo Samoa ya mo le fo ya so mala ngatu fa unga o le ya so malo le tunu fa fo mai Samoa ma America Samoa Tara pukalame nei Taeao malo lava ia le soifua manuia. Se mai talo tau toro ni sera nei le motu I Sauteng. Good morning. Malo soifua manuia. Iei vaenga le motu I Saute o lo o iei lapta inga mo matangi malolosi Wanaka. Strong wind watch mo tau. E langi le leile tau. A o lo iei lapta inga mo matangi malolosi mai le tulangi matu I sifo. Se lau kilomita le Julai ni so taimi e o atu poana ne umo atu malo se nasa Billy Queenstown
Olo ye foi ia lapta inga mo savili malolosi mo tau, strong wind watch mo tau elangi de leile tau. Pe tau sa video le angi malosi mai le tulangi si sifo se lau kira mitari tu la. O maru le si maenga o lo lapta ia foi, matangi malolosi, se lau kira mitari tu la, malosi sa savili mai matu si sifo, le vela le ea mo tau tolu se fulu ilona mo lunga. Inu me kango. Olo ye foi strong wind watch mo tau, lapta inga matangi malolosi. Mai le tulangi si sifo, iwa sifuru kilometer le tula, indi sio taimi, o atu pona ne ua mo watu le malosi o nasa vili, Dunedin. Ola ye fo ilapta inga mo matangi malosi mo tau le solo, sifuru valu monunga le vevela, se lau kilometer le tula le malosi o savili, mai le tulangi matu si sifo, ia Alexandra, malosi for savili, strong wind watch mo tau, se lau kilometer le tula, mai le tulangi matu si sifo, lua sifuru valu monunga le vevela, o vaenga o manalo motu saute, ia o te wawai atolo iai lapta inga mo matangi malolosi pe ona tira mai la mai tau o isi vanga oma pe ona iai a Karaistete o keinga ko Karaistete a wall tau ina i taimi malolosi for sabidi mai matu sifo de in lapta inga mo matangi malolosi mo tau tolu se fulu olla sole e maru ruma la makanga vai asori ai o mal fai ngor vaso vevelari ka fe ya o ko wori ia le lei ona motu matu seki ka ko ele ini lapta inga mo matangi mati munga o lo seki ka ko le motu matu pi to la bulunga motu matu kai taia lua se fulu male lua le molunga le bella fa ma wina mo le so o la fasona awa o pa uti mo le taimi la mo morning tonic good morning ma lor si fo mo wia langi de le tamo o to le so awa o ni so taimi lua se fulu molunga le mafana fana au wo o manga ya mo ya man le mafana fanga wo ning kong e fainga weli zole alo fatu Nai pa foi manai wo Wellington ma no se fo monia tauranga lang le le tau mo tau le so los fulima mo ngal bela tau po lang le tau los fulima mo ngal ma fana oro torua lang le tau los fulima mo ngal ma fana o tau pa Mr North awa lang le tau los utasi mo ngal ma fana near Plymouth awa lang le fo los utasi mo ngal ma fana los se fulima le mo ngal bela Napier lang le tau mo tau los fulima mo ngal bela Masterton lang le fo tau mo tau los fulima mo ngal ma fana le Vin awa lang le tau mo tau Hastings los fulima mo ngal bela lang le tau Gisborne los fulima mo ngal bela lang le tau mo tau Kirikiri do Hamilton ma lo se fo mania lang le tau mo tau los fulima mo ngal ma fana fa mawina bore ne fo yaso tamaki makauro o kirani no fanga fa salanga radio Samoa se fitu o ele malu ne ba ngor Taeao pa mai tifa fo oko kwa manga ya po susulo le la wa file mo le mangiu wa to ale le Taeao le ai se me nga se vi ele tua le tau mata ngo fil nei Taeao lo so malua malungal ma fana monta to la fa so na wa lang le tau ya kilani le so to Taeao pe audia langi le tau los fulima malungal le vela Taeao ainga on tuatu lang le so sa so fu so lua stofil na va ya so o de langi le wo mai ya mai wa le va ma ko fa kari mo ko fa mo e tu langa na e fa mo la mai tau tu na mai ire ne foi vanga ole Taeao ya le tunu iso se vanga ode la lo langi lo tu ala papa awai mana tu lo mo le tau mo tau ele ne foi asa fo wa ta tu o dia ole bainga lata mai na ele ta lo tau ne foi Taeao fo e no was full fa wa te ne le tu la fitu ia lo fa tai le tu la mai mo la fa fonga ne foi Taeao fo ya be ile lo fo le tu ta tu o le ne Taeao ka ngo fo le palungi wa sa o le palungi ke le ngafai ngo le ponia le fa pa ko le va nga ia ai ke man ko fo le palungi le lo na me la poto fo le me le feulai e pi malo e se nga i lo le palungi ka bala pok fo le ka malanga e manga e fo wa ko ku mai le mama nes no ke manga ko le ya ngo ka mama e fo kai kala ka fa pe ka ingi mama mo iso ai lo me pe pelo e ke man ku ala fa pe ko ru po lungi lang mo long sama lang moanga ai lang long wa quite colorful ring so le alo lava la fai puka po lungi le fa fong ban ngi kai fo so le ake fa ku la po lungi fa ku fo yo na vai time Fiafia ka sa mo so le ai o ka ko lo ele fa ta wina le Fiafia ke si masi me alo fa
oli ia mal Fiafia natural a vale o mai Fiafia ele famana tuina le foi time to sam i Samoa foi ngo ka longa o ka kirikiki polo a wore kongi kingi apa ia le fa pefu o mai ma fale o ngai ainga kasi ale afakala mai loka mo kinga ka kial mo ka fawa ia le aso ako fiu ma ko ka kari mai ala ka asoro ai one ia nga ia ka ngar kisi masi Samoa yo isi o fufou ai mai sala au kingi fu wa pe so ia ma wai fo isi o fufou ia kamalanga e o fu mai ai la songa fu se o le se songa fu o fufou e musu ka que walo ese fo musu ka de o ia le lei mai statu ti mana yo ne for ile ako mi ba nges fa ile nai talanga na o Christmas i Samoa ke fa ko manga ia Fiafia tangata ia le fia la vale au ala ka ko happy ka ko Christmas ia le fo i o Taeao amatete to fitule Cape Town so la va ya tu le doa Belgium va ya tu mo mota aloi ya Panama Canada ka le ibal Taeao le asono na ia ona fa solo le talonga mo awa chain New Zealand o le sefuru le po I think 2206 o sefuru o ke sefuru yes era ngale foi mai ba ngale se o fo ka do sefuru mo do fo ka si fa ngo ka mi ba ngale if you ka pa Singapore falco ese mai ba le so o le talonga mo na chain New Zealand o le talonga mo te a tamba New Zealand o le te asutasi los fundo te asutasi Taeao right ka alum Britania fiti ta alum South Africa sole makaka alongari le malo lo siri o au e pingiri ile swinga four wheel te to fitu no nge o nga au le leia le o piki manga ia wa winga le ise au whakamala le au ia le o dungai i whanau sa ke no paunga ngai ka alonga le on nge veke mana ia na malo lo le ia le weekend la tau ia pe ala isku pe ala ai ke Taeao Asawa. Ale ai se ku makua fa akal palungi. Makua fa akal kanga palungi. Ko fa ngaku le. Fe ulanga palungi la aso. Ia o ta mai til nei veita. O na ta tou lava ia ka ko ke fa fa kanga. O ka mai ki ke fa aku se aku la ia palungi. O le makua Fiafia lava nei ta mai. Sa o le dei. Sone. Ia le lei o nai tala angon nei veita me o tau sanga o tātou ia le kerisi masi. Ia malta talo alofa le tua mori lo tu si fo mana mato mana si se ka ko fa mana tu mal Fiafia le fa na mai le pepe ki si mas o le fa o tanga na mo tato yes alo se boa spul balo tele tu la pitu yo
tashi oi moe moe pe awe moe moe la upele tashi oi moe moe pe awe moe moe la upele tashi oi moe moe pe Talofalava, I'm Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently in America, an exciting championship basketball game was played between New Rochelle and Yonkers high schools. The New Rochelle team coach was Dan O'Brien. Yonkers was leading by 1 point with only seconds left to play. Then amazingly, New Rochelle quickly brought the ball across the court for the final shot and a thrilling victory. But the crowd of fans was yelling and cheering so loudly that the referee could not hear the final buzzer. When he asked the timekeeper, the young man answered, "Sir, the buzzer actually sounded off just before New Rochelle made the last shot." As the referee was giving Coach O'Brien the bad news, the young timekeeper came over and said to Coach O'Brien, "Dad, I'm really sorry, but the time ran out just before your team made the winning basket." His father, Coach O'Brien, smiled and said, "That's okay, son. You did the right thing, and I'm very proud of you for it." You see, this dad had taught his son to always be honest, no matter what it cost. There's a similar true story of a different basketball team of teenagers who came back from behind to win their championship game. But just a few days later, their coach was watching a film of the game, and he saw that an ineligible player was on the court for only a few seconds of the game. He immediately called the sports league authorities and reported his own team's mistake and violation, and he returned the championship trophy. At a press conference, the coach said, "Some have said that we should have kept quiet about it, because it was only a few seconds and it would not have changed the fact we won. But you always got to do what's honest and right. I told my team that people forget the scores of games, but they don't ever forget what you're made of as a man. You can be sure that every young man on that team will always remember the character of their coach and want to follow his strong example. You know, the greatest honor and responsibility we have is raising and teaching the next generation well. It's up to us whether our children will become strong, honest leaders and parents. In fact, it's never too late to ask Jesus to change your heart and character. He'll help you become the kind of example this next generation needs and can follow. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kaspitialu, awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela a Samoa vevela a lelei matango fiere ne tai fo ngol mana fa tes mai de fenga le alo di le suio tatu Radio Samoa pia ya tatu tatal no fa ngol ne va yaso ya malana tu foi to lunga ne va yaso to Famalo le folau manuia le nei foi vai aso la wa fiongal malmana fatalo fatu Aotearoa nei ile anganga Fiafia. Happy Friday. Ya, malo lava so ipo manuia le spore de mo December. Amuia o ko Fiafia ya ro Fiafia lolo ngai ku. Se fa ako mo Fiafia kaya de o marka ko vai aso. Malo faftai foi, malo faftai le tautua foi, mara unanga. Ya wal tautua ina foi o le tino tatu ngaruenga, tatu le foi ngore ne vai aso na tatu mata ngan mana o le vai atu. Ole tua ngai le JPP, ole famai e fa nga ros fu percent ne fa atu no foi ono te mai tai le parlemene, en fenga fa lo tele tu langa le po fe ko ngule nga ile, fenga lo le, al vai fa fa. Ya, ole aso fo va aso fo e Eso ele tá sanga le parti fa foi puipuia ya to tangata le wa abatu ele la to tá sanga foi il fam sinonga te to lo na fa ngal food percent le na le vai nga fa vai
e whaato ele nu mela e ono fua tamaita. Pauri tūlanga leo te wawa ia tui ai. A wai to lima tamaita e na manu malo mai tātou palo te tele ia o kuso. Lea la wawa noa le sino fua. Sa umia e stasio whaipule tamaita i ono o whai unga fua e al whaamisinonga o whai ngā palota. E to mana umia la. E tauna lua no fua e whaato e wana to whale wai e nei. To tolu le tua na malo. Ia mal to tasi le tua ngai. Ia o te leilola ia i leiloilonga al whaamisinonga wā. Morsi la fia fu ele tunu whaafongfong. O lungala lo fo intula i mai no fo la leo tamaita ina ua umale palo ta tele luolo tasi. Lena ave le whaamisinonga. Ia e tele fo e whelano wa fo i whai unga al whaamisinonga na umaiai. Ai na umaiai lola man whai unga al whaamisinonga e whaapea. O le sa idingo le numela e whaatua ia no fo tamaita i ono. Se ilonga wa umatangi o le palota. O i pea ieni tangi e ave o whaatosina. Ma whaini palota laiti. Ona pato a whaangarole o le 10%. Peisa ma fua i la ubaba a ina whaai ungalna. Ina ua umal palota tele o le lua olu tasi. Lena o mai ia manu malo mai tamaita i to lima. O la lasa ia i altel tununga e lima anu fo tamaitai. I lalo le 10%. Ai te ilo ua to e whaongale vai ngā whawha le whawae. Ma whai mai e loa. E le to lima e to ono. Le na oi whina unga i le whaamasinonga. Le na o mai loa ua ono. Ia to e watu le si whina unga mai loa ua fitu. Ia to e ave loa le o le fitu na i o le whaamasinonga o tāwsanga au mai loa. Ua ono. A wale lima. Pela o le unga le ta o toi se umani mta o tau whaamasinonga o tangi o le palota. Ia ma i loa po pe eini palota la i te whai. Ano whatu a whaongale o le paenga whawha o le whawai le 10%. Ai, o le atatu taria. Ia po le asipina ngaro le whaamisinonga le tau sanga le wawatu. Malo. Mai tau atu le taimile nei o pei o le ua a ngā iane le whainga malo fo'i ale whainga malo fo le fast. I le toe whaatu muina lea fo'i o le tupelena whaalu i le whainga malanga Amerika Samoa. E ma whaina whaalau tele mai la e lawa fionga le lea fo'i vaenga. O le sa tātou talanoa mawhisiri mai fo'i laulua le toa inga i le tūlanga lea i le i whalolonga fo'i e na maua mai Amerika Samoa. I le amatanga o le vai aso. Ia o le la sa tātou talanoa ai. O la sa whaatino ia whalolonga masani fo'i wai e le mwhai lawa na tuua le tātou wano fo'i le tūma le angano. Ia tātou whalolonga le tātou whaalolo na ave le tātou talolo. Ia o le fo'i lana o mai le whaalolo Amerika Samoa. A le la ua wheroa i le pāne mia ma le vasenga tu stala i ronga tonu o le vai as. O le tasila leo fuafuanga ua whai unga whono i na cabinet. O le toi whaolo tupe i na wha tupea i na malanga i le utere rola po tupe uma ia sa tongi ei pase se mo e tauna tongi e le malo. Ia matulanga fo i le whaoso le ana ave. Ia matulanga uma i tāpenanga o le tālolo. A wā le la au mai le pinangalo le pāne mia. Lua se lau lima sifuru wafere na o mai o ele tātou mtanga arwenga o tupe wha tupe ia tāpenanga ia. A le la ua fo i mai le malanga. Le la ua ave tonu le tau se la wafe. E uto e ununga o whasiringa i lima sifuru wafe. Ia na ave le ina e tātia i fo i a waisi fuafuanga i le lumanai. Ai o le tūlanga na e la o mātou atu. O le te mua le se tātou malanga masi i Amerika Samoa le tātou wānoho wae. E pe o bala ulia o sisi ngā fua. Ia o isi bala ulia ia e meisea malanga fu isa malanga i tūlanga i le ato Samoa. I fontanga na taita i whaabao malo. Ia a le la mante watu. O te mua le o masi ia i le tātou malo i se bala ulia i Amerika Samoa. Patino i fu i tūlanga i le tātou wanganu. Ia le ufo i mai. Ia le ua fola mai o lea ua ave tupe to e whaola i tupe le malo ma le tātou tunu sa whaat. Iau te leilo iei ate. Hoi ta vai ma le tau sala po le ase lua sila iei. Ai pe o le fu i wo o ai tūlanga i palapala malo. Le ua wha soa uma. Le fu ina fu i mai le malanga o le sa whai whaalo longa i sui o le fono sui tofia. Ia o e fu i sa i la ua fu i sa avea ma. Tai o le malo le tofi pāle mia. Ia ave fu i tufuanga o se leni nai
Fala tonga ho ia tu mo tile sa to lo mai le te o le malo. Ia tu langa na e pe la wa ia pe te mo le ka ko fa ngo ko wa fa i lo mai ia tu langa wa la malanga no tu na ia tu ia. E mai a ku fongu ura ko apatuna. Se mo wa foi ska ko apatuna. Mana ia wa te lo mai nga ia la te fa ngo te lo fa nga malo ia fa na bo tonga ma ka le sia all accountability and transparencies o ia pe o pua ia lo fo de o le lo mo to ai fa i lo ai ma fa tino i el fa nga malo. Ia ma to rang fo to tongi no mo tupe ma to fa ora tupe sa fa ma ngai. Ia o tulanga na wa a o loma le malanga le na o nei Amerika Samoa le vala ulia tele no le motofono le fono ko tula fono tuida ma no. Sa fa ilo il felo inga tu stala ma te el malo. Ia le vala ulia ma malanga ina ia le tuida le hoela sa usi dia ia de palmia na temi. Pe fia se tu pe hone wa whaanganga e le malo. E ala maide se whina ngalo ka peneta e whatu pe malanga. Ia ale asa whailoa e le paramia. Ia e pe e whatu pe hoi mai alanga tu pe e se mai mtanga runga le malo lea fia ka penanga. Ale ala ua fo i mai. Le ala ua au mai ia le whina ngalo fo i te el malo. Le ala ua fo la mai tu langa leo kuto e whaola tupe. A wata tu tu a sisi tu. Po se malanga a veise ta lolo ila ule va ia po se malanga fo a veini fa also ai a fai ole fa tupe mai de tonu tupe ale tonu ui tupe al malo public funds e tawala a fa pe po atu langa ye fo i tatu tu malenga no wa fa penga e a vaku ko au mai ia e tawala na fa fo ngai to fa ola tupe sa fa nga al malo ia ale la wa au mai nei o le ua i teimina le ua fai ma se whainga peo te ro se whainga whaabal i malanga ia masi ia i le tātou malo i bala udia e me se al tātou wano fwai ma Amerika Samoa ia la ato e whaola se ene ni e whaonga ia ato no stūlanga le o le fwai sa whai lo mai e le te tai o le malo o le fwai sa tufa atu nai se le ni fwai le au malanga mai mtanga ruenga leo leo wa le sa malanga le wha di pu ia o ka ko o tato nganu nga ia la ko mai ko o ma ko pusa moa ma ko pusa siu pipi ma apatuna ai le va ku se me o le lava nga sao o tato wale tu ma tato nganu fa sa mo tato masani ai al tu langa le el tato va ia tu ia le wa ma for mai no le wa mai o le wa avena isi va nga tu fa ora ia wa a fa ye o tau sanga fo ia malanga mai fo ia Amerika Samoa tatu wala ulia si singa fo ia malfono le ato Samoa le malanga mai ia o tulanga mo tino la vai fa tino tatu wanga no fo i le va pe nga ia no winga ia ele ala le mai ala ina se le ni fo fa poro e to fa ia tulanga le ia mo mai fo ia te fa fo ini si me tono tatu ato tele le tatu te tatu te fa lango e fa tu penga runga mai fo ma no fa tai tatu fai o nei Taeao le maua o fa le nga le tsanga na fa o abetua le tangi mo le tumano le fa le tasilo no ngala fo nga le la fa wo pe le fa se no nga ia o tulanga na mta upule wa te pawale o mta upu mai tangi valu fa o lu le to nei ia wa na fa tangi no o lu mai to tangi mai so o le si falen to fa so muri tua al tasira le na to ai o le na lu le a fa ile fa msino ngai wala umuri mau te u yeta sanga abitua ia le la na ia do ta sanga le pati fa u fa fo io lo ngai el mano e fi a wai no le era to modi anga fo i fa pe sa fi finga fa la tu le abina tu o mta pula le la wa umana su e fa msino ia le morianga le por tu inga de ia le la wa mai ia final le ai la la fa le ngala le ta sanga abitua ala ka ko ona e wala umori ma o na ala o tau ngala na to paula le mta up ia rono winga te lo se lo ngai mai asu mta up ia por as fa un tau no yon tatu fa to ai do le po a fe fe paru tele ti si tu manole wa no fo sa fa tas ai tu langa na le tau unga po e le mta pure mai fale ari ditas
Malo fa tai ua manino tele nei vanga ia wa foi le fa fo mai le tino le nei foi tai fo ma fa ngora yaso ele le va to la vanole a fa il foi le tino o ta penanga ta u ngolo tu ya taru tala masamo pa ta no fa mo mole o le ua fa ilo mai foi le malo ia le fa o pe ona va tu i New Zealand ia fa pe foi intio ngase to ngafitiai mai lo ta tu tino ia ona ile o mo ia ta tu ni to ngafitinga foi so ni fo ia ngase ya stasi de por kalame ale malota vai matu sala e fa ya sta unta fa ya sta unta me sia ngase ia ave intia de fo ia male fo ma te lo se to so fu ala malanga e vai ngase ia ale tasina fa unga fo nei vai ya so fa lo mai ngalo no fo el malo ya la mai kapineta e ono miliona ne vai ngā tupele o tu ina tu le malo i le whalaptonga o whale po le Samoa Housing Corporation. Se ava noa lea e no noa ai pe ai tala foi ni tio le tātu o tunu olo o Fiafia o lātu lao ma maota mo le te mua a me se anai ai ngā lima vai ia o ye o ia i se le ni fu ia feo lolo i ngā ruenga ia tāmsanga i lalo le vai ngā tupele ono miliona mo sa pausi o se lao po se maota. O leua whaataria nei ia se whai mo fo ia le whaamsino ngā mawalunga. I moria ngā fo i o sitasi o tamaita i tusi tala whatu masolo. Ia pali i sia pike o leua whaatulanga mai wa mai a whoresanga whai ulo ia. O whepuali o le tausanga fo leo fo au mai e le whai unga. Ia ato ai fo i ma tala o le whaamsino ngā i le tūlanga fo i sa iai ia le taupulean tātara no ai tabai. Ia fale ali tasi ia le o mautu mai le fin ngalo fam sinonga le afa au su nam taup Palo le tino le fa fonga male mai mo male dai ole fa lo telino o mantatu talana e le tolungo le tu ala fionga mana peta le balu e le taio nei ia ai ta tele fa to fa nei taio o maria mal tau le tino nei foi taio ma le ngatu fa ngolo payaso ole talo le tau le for ile mo ne o te sema ele ia se fa tu nga fo i po se la pta inga o fa pena no fa malu sia mo lo fa nu o tatu tino ai o wingo le tau mo le so se vai nga vai o pe au mama le ea o lo to to i pe lungo Samoa ai au mai au matimo ya fiel tatu tino inicio temi le vai nga le tau mo polu mo se vai i nei lava so for ile e au o inicio temi manai timu e ono feo lolo le mamafa ai pupu inicio vai nga fa pena i wila ma fai tili ia le tana na le tau le tamaita vai mal tu sala mal fa fonga Samoa malo fa te tele lava la feo ngal mana fa malo fa tai le au nanga foi ma le tu mo le tino le nei tai ma le nei vai aso ato ia alo fatu mario foi van neso mario foi le fa wan nei vai aso so ia mario foi le fa ngor vai aso ia male anga ia tu le sapati So foi ale fenga ngal mal mana tu marva tanga vai tipi tanga vai o Sweden na ta to radio Samoa pia ta no nei Taeao ma falo tele nei vai ngana na wa foi lo mai mo mala fa mai nei Taeao ta ru tala na wa ba falo tele e le tau lungo la tau tu pa tala valu e le Taeao nei tau tu radio Samoa fonema e va tolo amo fa mo ngas fa na ora nei foi Taeao Obrigado para o aso faroile de la soli mote sema o matala telefoni mo o tolu fitu tasilima e tolu le email on air radiosamoa.co.nz am fana fanga ina le Facebook mari YouTube o Samoa o mana ia te le lava na pule po fe vanga na va no me na family ngas fana e ne foi taio fo tatu telefoni malo si fu Malo se fue tabai mal sunga tasa ta sala no se fue tau Alo se fue lang iba kapila sungala o bale fe nga ta sala atas akata vai bro ya bo bolia ko ba munganga balo fanga las fanga working ram ko ya sal fangi po anti fer fangi la songe akole basu ko ka tanga fer fangi pa kange ka tanga kele fo ile ko mbo o tinga ko fani
Ya rofa le kua ko fa popo nis ka usanga skele a waka ko makanga ngeka merka ko falfangi. Rofa anga mai paroli sabai le lepa sabai. A mesele ai niwe a pia a ko falfangi. Manguia la para was fanga fangi. A mesele sia fanga fangi manguia ro was fanga. Ropa anga baku ya kausefom kai badi pebika fani manguia ro was fanga le varsu kolu kausanga lo mkua marokia o kinga bakua a mese o anti. Ropa anga baku ya kaum kai badi pa kai la vai mata sambro ovgo. Tai lava tau mori for the night Taeao na pepe malo si fo mruia. Ya malo wa tai lava lo sula o bola vango ya malo fo monika ya o nga lue. Ya o lo fa anga ma fa manianga fo ya mulia kuda soi fo tina makua ya fa alfang ya nga wa fa mania kule to fa ya itau ya fa manianga nge mori ya ku ile maftanga sa varia mangere tutotas le laudau maka ko mafkanga ko ikama makinga ya mai se fo yo ka ko maftanga festival pacifica yo tawa ya mangiake le lava le valu sulto to sago soi fuor tina ya ferfan ya o se kasi fo yo pa angar ka ko di yo te le vaso ya anga leile atua ya sa popo nisia so skele lo soi fuor ferfan mo pelo malos ya waka ko kako felo ai ngai o ngil ka o le te puke fa bo bo kanso o tawa ya ka felo e voi fai sis ka ko kala ya lo fa kira ferfan sa mania de tu lo va soi fuor ya so Taita van Morova. Taila vala pepe moni fo ile nei fo Taeao fo o telena ia tata fo mdenga le mai dunga tanto email ma le tanto Facebook. Fo mdenga dunga Facebook o nei Taeao fo mdenga mo le asa fanau le to ina ya ki la failo avendao. Bi ile lo fo le tua we au le mai lo waso sui fu le so ma walo malosi mai le tua. Ya wanga luenga o whenga iei ma oe le uso ai ma se fōi tiu te whai te tonu o lo ainga lo wha tele mo oe, God bless. O lo whangana nā mai a maulu le ute sa ena si osi. Moni ilo wasu fuane nei fo iaso lesi wha moni yanga le nei. Mai a maulu le ute sa ena si osi. Wha moni yanga mo le tina ia whea le whani na ke toa o ne hanga. Mari o tele lava ia lo wasu fua tina a lo whare tua whapopo nisi tausanga se tele lo sui fua ia wau tiu te whai tonu o lau e kane sia whapea fwoi a inga God bless you o lo whaanga mai ta whaka muta leute ma le whanau mari o tele lo wasu fua whanwhani le fwoi Taeao o le a fwoi lesi whamonianga mai le tātou Facebook le fwoi Taeao mai Toi so for mai corretti et wale famnia tula so fanau se tasi o le fanau po le wi fo i le nei ainga ya Tamara o Tessa ki some mai si fanga fa le latai ma iva sawai fa le tua wo le mai oe le pele lo varu tu sanga le nei fo yaso fa le tua i lana tu singa ya te oe ai nei tu sanga tele wa ya lo fa anga na batu your sisters and your brother. Ia fa se sile lo faanga o maua o matua tanga loa ki some ia motoe soi for mai correcti etwale. Happy birthday my pele. Ku dai kele wa fadi kele oi. Ka u pepe. God bless. Happy 8 years old to you my pele. We love you Tamara. O Tessa fa le tele le tua e lo wolanga mo le tele lava ia lo was fana u le so. Fea iai o tele nao tara whop nianga mai lunga tātou Facebook na ni fwoi Taeao. Tara whop nianga mai le emaili. Le lei o whop nianga mai le emaili le fwoi Taeao fau. Vi inga mara whaftai e fwoi le tua le tama o na lona alofa malona anga le lei. Ua mwhaiesio mātou tama pele. Ia malo tau au ki lani. Fwoi sanga o Santa Puala ma papatutoi. O na auria mai male manuia le ona suma lima neo tausanga o lona sui fua. Alo fatele le tua mo oe dad whaftai i le tua le ola male malosi foa i mo oe le tama. Ia wā lo whenga e o tiu te whai tono le tātu a inga nuu a mesio le karesia o lo tātu au nai. Ia lofa le tua tue whapopo sa se tele i lo sui fua. Tātu te mafuta nei o langa le tu mau. Once again dad, big happy birthday.
Olo whaanga mo oil tama peleina, mai mātou lau whanau. Mātou taito lua, mai se foi, our grandchildren, Susan, Stephen, missionary, Siala, Veronica, and Tilani. Ai whasi sila ro whaanga lau pele, Mam Tipolo, Foisanga mo oil dad. We love you. Mo ni tele lava ia lo wasusui fua e le so. Let's see if I'm Meli, le for Taeao fo. To our dearest Nana Fiafia Naketo Tama from Mawakiki. Happy 83rd birthday today. We give thanks and praise to our Heavenly Father for His faithfulness, healing and protection upon your life, Nana. We appreciate you for all you have done and continue to do for us. We are blessed because your daily prayers and your blessings over us, and for that we will always be indebted to you, Nana. We pray for the good Lord's divine healing and protection upon you, your life, Nana, and may He continue to shine His face upon you, give you happiness and peace, lots of love from all your children, your grandchildren, and your great-grandchildren, but most importantly, from Zechariah and Isaiah Taefu, Amelia Tanuvasa, Peter, Christian, and Ratalia, Farm, Henry and Laura, Clark and Famwina, Ratasha, Taefu, Aiono, Monia tele lava ia lo wasu fua tina Fiafia Naketo Tama e le nei fo iaso. Lesi whamanianga mai le tātou I meli. Fo e kari, sorry, e kele mo iari whamanianga mai le immediately Lesi whamanianga le nei, alofanga whamanianga o le aso fua mātou tina Pireina Fiafia Naketo Tama mai maunga ki ke. Le aso nei wau dia mai eilo baris futolu tau sanga tina. Viele li mo nei tau sanga tele, wo ia foa I mo oenana. Alofa le tua toe tulu inisi tau sanga se tele mo oe, a wātiu te tono le ainga mare kare sia, ia mo pe oe le ola mare manosi, ta tau te mafuta I pēr, le nei lalolangi le tu mau whafta I lava. Ia mo tau sanga, ma whamunianga, mo I mātou, ia so umalava, le mātou te ola ma manu iai, mātou te alof tele mo oenana, mo ni tele lava lo waso sui fua alofa anga, mai lau whanau, your grandchildren and your great-grandchildren, and whaasile alofa anga, mai Zechariah, by Isaiah Taefu, Amelia, Tanuvasa, Peter, Ratalia, and Christian, Far Henry, and Laura, Clark, Famwina, Ratasha. Mori tele lava, ia loa sui fua e le so. Lesi whamonianga le nei se i o tilo atu o mawhala wakun whamonianga le nā. Okay, so kako whamonianga o sole? Ka whewhe, eli le makua I popular for oringe aso tina ia Fiafia na ke tō tama bi ele lofo le tua ia ona nei fo I tausanga e te lewa whapopolo se fua. Tāru whamonianga banao nei fo I Taeao fo. Se I o kosia ki a kurunga le tātou Facebook page se whamonianga o toi ai. Ia, lele kakonga o tātou whamonianga wana ole nei fo I Taeao fo. Ia, mo le malo le tunu whamanatu tō waso I fua. Ma se whanau le nei asa, ma se watina ia Fiafia. Na vātu Fiafia mori ilo waso I fua le so. Mori o tele lava. O tō waso whanau le nei asa le lofa mananga le lei o tātou matai le langi. Very happy birthday to you all. Mai le pulenga mara whainga renga redi Samoa. Mai le tātou kalame Malu le Taeao. E na wato iwa miro tolo tōra tāle o le tula e valu. Mea sa ta whaia loa au le nei wa le tau lau talu lotu ina nau au fea foi o le mau loto e se manu e tau nu ta wha moe moe o e lava o le sini o lolu o langa sulu sulu o le la o falling out o e lava o le sini o lolu o langa tu mau pe
Italia. O e lava mau fili filinga. Au ile au uma foi so manatu. O te teo pea o isi o fatu. O e lava o le sini o lo olanga. Sulu sulu o le la. O fallinga. O e lava o le sini o lo olanga. Tu mau pea mo o alo fanga. Mo e lava. Mo e lava. Ai wile aua uma foi sumanatu. O te teo pea o e isi o fatu. O e lava o le sini o lo olanga. Sulu sulu o le la. O fallinga. O e lava o le sini o lo olanga. Tu mau pea mo alo fanga. Mo e lava o le sini o lo olanga. Sulu sulu o le la. O fallinga. O e lava o le sini o lo olanga. Tu mau pea mo alo fanga. Mo e lava. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Paikalla tapailungalla wala ne taimi ole Taeao fou live flow de leia le traffic nei vanga le Taeao le se fala vela le tamailo leo mai vaenga lo te papa tu le faisi poloka ma se lava lunga tano highway sa ai malanga mai se sifo anga mai sauti nei southbound state highway lo se fulu pasi male tano point sebelia around Mayora Road on ramp fasolo mai Dominion Road on ramp anga Hills Bara faisi poloka nei vanga le Taeao lunga la wala la papa on hanga mangele seki ka ko la foi mana ele alu malai valele lo se fulu a poloka la titi lava Massey Road on ramp fasolo mai Punu Road ai le yo le link on lo se fulu anga southbound state highway 1 tatolo lunga state highway 1 city bound nei vanga le Taeao flow le mai Drury anga papakura takanini faisi poloka Manurewa on ramp poloka flow le ya left ate poloka lava laka yo le mela ile I care no care o Mount Wellington ia pasi mai Mount Wellington flow le se ia pa ile taulanga I Aukilani so vanga na runga na wala nei taimo le Taeao highway se fulu ono tato no lang mai sifo seki ka ko mana la pisia la flow le ya ile nei taimo le Taeao lunga na wala nei taimo le Taeao after vale to all the time lava on sai sa ngone mo fe mana ka inga o nei foi Taeao fo Radio Samoa. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Tasilima i Vatolu Amo. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. till 1 p.m. on Friday, December 5th. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there's a fire, get out, stay out, and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Talofa Samoa.
E mawhaira sosoani atu Dr. Chen i ngase o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifoti ngā ma le whaamalongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te no fomo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu fa valuono fatolu. Fitu fa valuono fatolu. Betanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Whaftai whalalonga al pulenga mana whenga Seabreeze Resort i whanga o ku ka whao Samoa whene ia i whaisko e wanga mana i o taine ele sami mana ia la tu whalalonga lo au na troel por kalame malu le Taeao au le i tu nātua tātu tala mai Samoa whamana tu e le whaasir langa lena watu nei. O nei se fulu le tasi solo te e au fi mu o le lapta inga lo tu ina mai mo tātou umalava ia whae au tauta, whae tete i le nei aso a whae kuka a waruku ua le o ngā ume ola e alu e moi ngai kia ua muang se mea, pā se mea whae kongo mangi mea ala e solo ke ele au fi mu wa maua ma no whaftai so nei vainga tā ura nei whapnatu mona tino e le nei foi tai a fau tā toro le tulai maru se mana whawhawa taurungo tāru tala mai Samoa nei vai aso O mawhai una awina tu tala fau mai Samoa ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel telefoni o iwa tolu iwa lua o whaselau tolu iwa lua o whaselau O te whātalo whaelo tātu o tino o le tauarunga o le ngāruenga i le vai aso mua le nei masina whai o le tausanga o tala mailo tātou o tino. O le talia le whaamsinonga o whainga palota le tāru sanga na tu inatu, e ave ai i tua le tangi tau palota, a le tu malo palota o whaleali li tasi. Ma ua whaatulanga i nei le aso ngā fua le vai aso fau, le aso valu leo te se mai a mata su e ai mōni mau, ai tu a wai. O le tu lea le tō whātu i loma tu salane se lota la meko, na whauluina le tangi o mōrianga o whinga whaala tua e whātō sina ai nisi o tangata palota. Whasanga le sui whaipule, le fio ngā toe lupe mau i au tele pou muli nuku o le semo. Lo iei fo i mōrianga le whaipule o whaleali li tasi le fio ngā i le sui pāle mia, e whasanga i le tō whātu i loma tu salane se lota la meko. O taunu le whaamsinonga i le wha i unga e whaalea o ngā ina le tālo sanga i ave i tua le tangi, ina ua mai ai ona su e le solulu le vai so nei le fina unga le vai nga wha upu whai. E pui ai a te tau tangata sa tua i ai. Le a fio ni whainga wha ala tua i le tau mawhainga. E ave i tua lea tangi. O ia tua inga na wha ilo ai mōri mau tu sia whai pule to tolu o lea pāti. E au fia ai le sui teitai. E wha pēr se lau afe tā la se tupe. Na ave le whai pule o whare ali le tasi lo rātou sui tau vāma le wha moe moe. E wha solo muri ai tua mōri anga. O whai ai la le polo inga le wha amsinonga. I mōri mau o lea tangi tau palota ua lau manu ia lo rātou le o atu i le sue ino mōri anga. I le te tau leo na a wai. O le wha tonunga e ala i le polo inga po le sapina. O na a iai le mōri mau e le usita ia. E mawhai o na loka matao fia ia leo leo. O le tangi tau palota muri lea mafua mai tāpenanga. O le whai ngā whiriwhiringa o le tātou utanu au i lana pānota tele ia au kuso o le nei tau sanga. O whamauina nei tala whaasolo pito ngā ruenga le whaamsinonga o whai ngā pālota Samoa. Le mata upu le tangi tau pālota mai whaleali li tasi.
O se urua I mata upu tau le whaamasinonga o pālonta ua te ena, ma ua le talia ma whaalea o ngaina le talo atua ia le tutangi, whapea le tu na whaasanga I ei morianga, ina ia toe ave I tua I mafua anga o le tausia leo le nofo whealo whani, ma le file mua o tangata o le tu malo. E peo na sila fia, o le tero mata upu tau whaamasinonga tu ina atua ini morianga o whinga whaala atua I le whaato sina, o tangata pālota I tupe mata mafa whapea le ava malosi. E iai loa se whailoa inga e whaia I le whaamoe moe toe ave I tua, e o loa I le whaamasinonga sea marienga, e le lava se isi la sanga e taunu iai, o le talia I le whaamasinonga, ina ua whaamalia ina ia inga umo le tū la fono, ma whaasolo muri loa I tua se tangi. Pei tai o le tein mua le nei, wo o tuai se talo sanga e toe au mai I tua se tangi whaapea, ai whaalave lewe iai se isi tau mawhainga e tau fiai le ave I tua, e peo na talo sanga I le vanga whaupu whai e pui puia ia te tau tangata, e le te tau le whaamasinonga o le talia le talo sanga e ave I tua, ona o tua inga na fiai whainga whaala tua I le tau mawhainga, e ave I tua le tangi tau palota. O le atatu talia le whaai unga le whaamasinonga e au mai eise fina ngalo, I mafua anga o le te eno le ave I tua o lea mata upu. Ai maise o se fina ngalo le whaamasinonga, I le a fia o tupe le tau mawhainga e whaaso le muri le tangi tau palota mai whale ali le tasi. Leo le a amata su e mori mau, I le amatanga o le vai o sa fau. I le sidia I nei le tau sanga ma le fitua masina, o nofo tau fia pe le vai ngā leo le whale pui pui tānu malala le tama I ta ia iai o na tomai, I le tūsia o tala masolo fatu, le sunga papali I sia fikeo. O le mai ona su e ina I o na morianga e whaso o ta I le maliu, o le tama I ta I profesa I a Dr. Caroline Sina Vaiana Gabed o Amerika Samoa, o le ua whaatali nei Februari le tausanga fōrua olu ono, le au mai eise wha ai unga le whaamasinonga mawalunga, o le ailo ai le whaamaunia ma le whaamaunia o morianga leo leo. O le asunga fua le vai so neina tu ina atua I luma o le whaamasinonga mawalunga, folasanga ma fina unga wha ai ua lo ia leo leo, wha pele lo I o lo tūlai mo le o lo moria. O lo te ena uma e pali I sia whikea o morianga e lima leo leo, e au fia I le morianga o le fasio di tangata wha moe moina, fasio di tangata pa I valea, o le lua o morianga o le umio se a upenga matautia, e whaasino I sitama I anga ese ma le samala, ma le morianga o le whaao o manu atu ngā. O le masino meo le tausanga le te nei lua o lua wha, na tūla I mai ai le soli tū la fono I le whale o le ua moria I vai vaseuta, ai o au kuso le tausanga nei, na sue inai, mori maua leo leo. O tau whai ui uli nei tausanga mo na ngā luenga, ai o se tala Fiafia mai whalaptonga o whale le atunuu, po le Samoa Housing Corporation. Le naumna wai o le malo e una ia tangato le atunuu e fausia ni whale le leia na nofo ma whaamautu ai. E peo na whaamatu atu e le malo I lea whalaptonga le vai ngā tupe ono miliona tala. E avano ai le atunuu e talo sanga ini na no ngā tupe po ai talafu. E se pepa whaalawi lo lea fuanga, wa whailo ai el whaalaptonga o whale a Samoa. O ai inga o ia na no ngā tupe e maua lalo le tului po le interest. E mawhai o le whitu na I le toi tutongi ina o sena no ngā tupe. Mai wha mua el whaalaptonga, talo sanga mai tangata o lo fia fausia ma umia se laua ma se maota mo le teimi mua. O lea fuanga le malo, e peo na whailo ai le pepo o whaamtalanga whalawa I tele mai le whaalaptonga o whale a Samoa. O se fuanga e atangi ai le whanaunau te ingo le malo, e si tia le tūlanga o ainga manu, ma ia mawhai o naola ma soi fuati nae. E leo whai tia le manaonga le ave pea I whafuatu o Samoa, o nisi o le tātu o tunu umo tonga whitinga o ngase o le tino, o le mawhai o tonga whitia I Samoa. O le whono o le kāpeneta le vai o sone ina whaamau ni ai ngase lima, e awina atu I le tunu o intia, mo tonga whitinga, whapea fo inisi o ngase awina atu I New Zealand. Wa whailoa le pāle mia lea whai unga, a o si tia I pea tupe whaalua le malo I lea Paul Kalame. O tala I o le whai unga o le vai aso, tātou wheloa ia le nā vai aso fo mua e mole nei teimi, soi fuaia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pi marina, mau pela o litio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. A wā ua whānau mai mo I tātou le tama.
Ua foa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le faipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file e mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātu oli ma Fiafia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai I teimi whaatulanga ino por kalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Krisimasi, ia tātu whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei o na whinangalo o lo whai le atua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātu uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu malaiva o te sema. O le awhata unu ule sei leso se fulu malaiva o te sema le porokalame o le Malu o le Taeao. O le nei tauvanga ua langolorina e le o dentures. Telefoni 222 Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Ai ngala tapailunga la wala nei taimara tae alo tu maura solonga le leime uma la vailunga la wala le mana ia e pisi la foi ai le o matua I pisi tele ia le tele vaenga o la wala highways tulanga masani lama o lo tu maura poloka le mata mai Papakura on ramp Fasolo mai takanini manu rewa nei vaenga le tae flow le lava manu kau la vo tau whirolo man pisi o I Mount Wellington nei vaenga le tae mo tātolo anga ia tine sautanga taulanga ia Kilani tu mauna poloka ia le pasi mai o Massey Road on-ramp mo tātolo malanga mai Sisifo ngai mai nei southbound o State Highway Luce Fulu le sivaenga poloka le mana il flow mo Sifuluono ma ngai se lau pasene tātolo malanga mai Sisifo lai pisia ai mo kwai flow li leia whapena fwoi tātolo malanga mai North Shore ngai taulanga i Kilani Oka kai manga I fwoi nei Taeao after vale o le whamanatu masani a le tāru pakalame malo le Taeao pisi le Taeao monina nei whanau fo I le aonga asu moni moni aonga nei whanau re nei vaiaso whamon mone awen whamon mua nei whanau teime kolosina wala au o se ona whaasau sau ina lau ta vale I nei asaunga le mu nei whanau ia malanga atu le aonga au runga na wala se ki paling ia runga na wala nei Taeao malo le foi malo le onsai after vale umalo fa fo mal tāru pakalame nei foi Taeao Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Whaftaile tiro lau mai bomala whafonga nei fwy vanga le Taeao o le vainga lata mai le nei I le tala o le tau Wawa atua o le luas fufale velo le Samoa le nei vanga le tau o te ale balu I Samoa e tu mawinga o le tau I le so e whasolo ina awaoa le tau e le teme pa o timoni so vaenga o Samoa lo te wawa atu e mwhaina au sia le luas fuvalu luas fuluiva degrees Celsius morunga le velo le Samoa luas marfa I lona mawalalo so tu langana I le tau I Samoa ia le ngata mo le tino o lo alala I Samoa whapena fwoi tātolo sauni malanga I Samoa mo le fwoi weekend ma le marolonga fwoi nei vai taimi tu langana lo I tau I Samoa I le nei fwoi Taeao fau ia paanga umalava le tāru pakalame so se vaenga la tino pele Samoa whapena fwoi Amerika Samoa ma lo lava le se fua manuia tāru pawali tu langa o le tau I Australia good eye mate ma lo se fua manuia Australia le nei vanga le Taeao Baba yatu le la moi Canberra futolo lo ele Malu le era nei vanga o le Taeao fau winga fama wino le tau mo le la moi Canberra le so o la pasolo ina awa lang le leifo initial time tolu se fulu ma le lima o ka e se va ele velo le la moi Canberra li leifo Taeao fau merpone ma lo le sui fu mo ria fa tai pa anga sa fa tala formal nei Taeao Papa yatu lo o sfutfalo ile Malu le vanga le Taeao la fasolo na awa lang de le tau mo to le so lo sfut mal limon mo runga na o le vela fa ma wina ia mo merpone e le nefo yaso
Sini Australia, good morning. Fulvaru ina malu le ea mo utou le vanga o le Taeao. Mawai atu le afasolo ina awawalang le lei fo le tamu utou. Ile nei aso atoa tolu se fulu ma le lima o ka fe singi ma le bevela wo i utou. Tolu se fulu lima ilona maulunga. Ile nei fo iaso Brisbane se fulu iwa ina malu le vanga o le Taeao fo. O le afa solo ina susulu mante con Fireland Brisbane luas fa malaiva le maulunga le bevela le efa mawina mo Brisbane Australia ile so o le tulanga na iai te babaya tu Perth Australia se fulu lima le maru le nevanga le Taeao Darwin luas fa lima le bevela le nevanga le Taeao la fa solo pa utimu a faina o le tolu se fulu ma le lima le bevela Darwin o tele na vanga Australia ma tulanga ile tau ile ne foi aso fo Se mai talo no whanga whasalanga Radio Samoa tama ki makaura wau ki lani sifuru walu ele malu ne vanga de Taeao wa atu awa mai fafo ala langi le foi. O winga no tau le soe awa langi le tau mo au ki lani le so lua sifuru ma le lua le maulunga o ele mafana fana. Po le vela le emo au ki lani ele nei aso fo Taeao pe au dia ma ne ele langi le o le tau telo vanga au ki lani faisi vela fo Taeao lua sifuru lima ilona maulunga. O na vainga yon tuatu la salang de leile tau be vela fo yola salo su fitu lona maulunga na vai aso fo pe au dia lang de leile aso fua lang de leile aso lua aso lulu aso tofi o na vai aso o lumana yatu e a maka kwa le aso fua aso lua aso lulu o le vela lo su fitu mo tato ya kilani ngala wo mai la vela Vainga la tamare na tulanga ile tau ne vanga o le Taeao le tautua mo le Radio Samoa Falima i vatolu mo o se furma fala o te anele tula valu ya mo tanu tala me Samoa le fo i aspirale o le tau runga fo na o tanu tala me Samoa ne vai yaso ya o le am fainto fa sala wina mo e pa tale tula se furma lola o le so ma le fitu po ana nei mo le point 5 te lava e le sui al tatu Radio Samoa e pia le fianga ngan mana tu marvao tanga vai tipi o tanga vai malo faftai te tu atunu faftai mo au nanga nei Taeao ma nei vai aso atoa o avanoa ia lo longo puili ia Samoa le ngata ia o te roneo so se tafana nei kilope melo tupu le atunu pele i Samoa so tu langa na ia tatu tala mai Samoa mo la rispa pongo tatu tala mai Samoa na vai aso fope au dilo tu se fo ma tu malosi ya sui fo la le foi le sui al tatu Radio Samoa pia ya yele tel jonunga fa moriina ya la mai mobile fa fonga ya tatu tala mai Samoa ole nei foi Taeao ma nei vai aso atoa se fulma lima lo tele to la valu se mo fa fonga to lunga nei vai aso tatu mau fa Samoa E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua o se whau e tai. Whapea le tala, o le whau e tai e ave i le whau o loo, no noa i le maunu na te tataia maile le malie i le waa, ina ia mawhai o na sele. O lona lua o manatu, e whapea o le whau e tai, o whau o le tala o se whale e whai. Awa e te tau o na sa o le lei le tau tonga, ma ia usi tai i le whau tai whau. O le winga e whao ngai i la unga, ua tutusa le lei ma o ngatasi ni fuafuanga, po ni manatu i se mataupu. A e whamalo antu i le tō wha ma le whau tautanga. A wasa manatu o le awhaingata le mataupu, ai o lea ua maita watu, ua o se whau e tai whina ngalo ua whaalia. Manuia lau whaasau.
solo here. I just want to wish you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Stay safe. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a reggae New Year. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Yeah, man. This is King Alpha from Night Brothers. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all my party people of Samoa. Let's go. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Malitau Sangafo. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, ho, ho. Hey, Matt Senafo here. Just wanna wishing you all a Merry, Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Malitau Sangafo. Talofa Samoa, it's Olita here. I wish you a Merry Christmas, a Happy New Year. My money follow like it, my love so soulful. Sing with me, family, come and dance with me. Let's go, Sawia. Ya Manuia Lekirisimasi. Ya Manuia Lekirisimasi. Ya Manuia Lekirisimasi. Maletau Sangafo. We wanna wish you Merry. 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 We wanna wish you and a Happy New Year. Tell of lovers, Richard Parker here. I'd like to wish each and every one of you a very Merry Christmas. Here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Emmanuel Kirisimasi. Emmanuel Kirisimasi. Emmanuel Kirisimasi. Malitau Sangafo. Talofa lover, it's Malaki here. I just wanna wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Let's go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Malitau Sangafo. Talofa, Fakalofa Layatu Kiora, Malolele, Pula Vinaka. This is Tofi, File Sophia. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Hasta la vista, baby. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Manuiale Kirisimasi. Malitau Sangafo. Talofa lover and welcome. This is Tele Sulutupe Whaongali. Have a blessed Christmas. Stay safe, stay beautiful. Chee! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale
here. Let's get together and have a good cheer. Come on everybody, let's get together. Let's just have a good time. Hello everyone, this is Mr. Miyagi. I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Make sure if you drink up, but don't drive. This is a song for you. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Merry Christmas, everyone. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa foi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma Fiafia iai. O le tauvanga already Samoa mo le netusanga o le whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi. Pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whātunanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Ia tātou whātawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le atua e fua I mailona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou oma. Talia lau video mai le aso se fulu lima o te sema, whangate le aso se fulu malaiva o te sema. O le awhatau nuu le se I le aso se fulu malaiva o te sema le porkalame o le Malu o le Taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o dentures. Telefoni 222 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Alofa lava au te roa. O le tala Fiafia, ua whaetia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma whaatonga au po tau whale manawa. E le eisa ngaluenga tele te whaia. E au lia lole lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma whaatonga au ma tau whale manawa. Ma whaamanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whaingaluenga mo le nei no ia fa ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e susuenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma faio na tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o susuenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma faio na fa sao ina yola a mau alola pusa fai loa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fomo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono fatolu. Fitu fa valuono fatolu. Betanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo I lato e sfuluon tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E te manae maua se luma nae manuia o la watali I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Ma ua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga.
I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Samoa, I say kaya tulong tana. Tawai sionu wasililo na manaya. Otia pang ole malay pono, oi tua pa Samoa. Olo pese ai tamai tio na penina. Esionu se fuori una winga e una pone Io qui a fare in amore Uala ino fa bene E mulino e fai le amose Fiafia on Taeao mai le peni no tia fau i le tautua marwere samas for lima tola mo ma le proklame maro le Taeao in oto lua se furu balu le iwa te pauna minu tolo tol tala proklame le Taeao ma le nei fai aso atoa so foreilo bai aso te tasi o tala proklame wa lesi moso oi tu sa mai Samoa e le falta le malo ma nei a te lole la tu sa mai tala proklame nei fai Taeao so aso aro se tumbua I enjoy lo no life i Samoa ma nei o Samoa Pei au te loa kiki loa kuku mai mo atu le tino le la atu atu lunga o le kako pei au ke lo le tau me sina so alo maro se fomuni Ange mamata vai ya ese ro ma ke poko ia le tua ia fa pero ia tu mai Samoa nei sa o ka vai sa ma ko ave ma ko lau si lau ge ba be au o pa fo kupu le kuri a pupu o le kongo ya nga buri an kele pa lima e le ko sa ru solo man ma ko so e mo fo so yo ki la ko mo i murti ka pe ko pe mere a ko le ka ko na lai kupu o le kumu le me ka vai o me kaya ai vi ele tu le mato mo fiore o le tau o fo dino va na le ro fo de tu le mato mo fiore le mato mo fiore tau sa mo dei
Ia whaasero ea te poi mera ngā whaararo I tapo I ngā e o lo tapo. Ia whaivar tātou ala leo, e maise lau sunga ta vai. Malo, whaftai so alo, mātango fie, ua o fie peia o e mea ngā kia lalai ni vāngo re Taeao. Ai ki ngā kia kui ni po te tonoa. O ma tau me sina le Taeao, ko keringi si o. Ia, o lea se o rono leu a kui si uma inki, ia, o se inki, ia, kumu kongu I o lea hoi. I le kitchen, ia, e whanga e ngare e whai spoka me kongu, ia, o le pisa, ia, e nei ia kau vai vai le pisa, a o ro bangu, ia me uma, ia, o me manga, ia, a kera purisi, mai fo ngā Samoa, ata vai. Asa olei, Ia walta no tulisi wa tasina la tupe. Ia tele o tunu foilele tele la to no fanga le mo tulisi e pe fola tanto Samoa ke al kulisi le fanga alta ma ai Samoa. Ya kala fo ngare fa ber kupela kang le de pa winga ka ko fa ko ang. Ale ko ko no ngi wa e ngi pitch pale ma me ko risi ma ka kan maru. Ya le sire piko le lo ke le kupe ma ka fanga ma. Ya. Ma me o tourism spot atava. Asa ne Lelei, la sau silsila la tunu tano ne tanu atu. Matango fie me uma? Yo eta vai. Ya. O le kala ia I whamasimo. E whaane vesi kere ki peo ka kou le vimse e waku. Kapsi o ngā bewa. A lau ke lea ia. Ia lai se e rawara kong me maasangi au whakau mea maka whakau whare ainga me uma penga wai. E o limo whare ro. Koi ki le se sup maa keki kere e wara kere. E le koi dina lau whakau le pai salo, so koesi, ko laisa. Ia whapapa, o mukalo, o au pipi. Ia mea maka. Ko nina maa ngai ngā Samoa ta vai. Kau le o le maa keki. O ange whao ngāru mai ngai. E o kuna whakau maa. Ia. A ke aro whai kangaka I wamuloko fi ai a vere kupe. Maa ngai fo naka vai. So whakau lau kai whai o ni. Mai ke ngai ainga maa ko lelu ngai I afia I maronde. E baku sukala. Ai fiku kala ka o kai whai. Rai whakale fu sui. Ai sa ruki hiki a mai pepa foi. Pepa pakeka foi ngale de ko kala le ka. O le sui nga. O kai le ko se poko ka me ke fai. E fai pisingis. Aku le kere o so. E wala ngere aku ku e pala yang alpa ke ka le ai maru ko ma ai maro la ya. Mai fori nga vai nga sa poto vai. Na tau samisa o vai saro kalunga e kongo ku ngai sa. Ia, o le aso dua. Aso dua ia. O le vongo sau ke I le kere vai saro I le maka ku kai. Ya le nga ia so nga aku ia so. Ia ngari se me ku mo ia vai salo mane su koesi me ko koesa ia. Me fa papa. O ke le ia so se me a Samoa. Ia me se na wa pe kai wa sa. Le ma ke ki le kala ma ki o le ke le wa sti ko fa ina. O ngara mo fa fu mo vai salo me ko koesi me pe ngata ba. Asa. E se folta ma fa le Malu le Taeao I Samoa fo le a fu ku ngi sila ia o kofe o markelo isi mau ia al vai salo a Samoa o ma upu fa bo ma se si fo ia la ko Ya, o le mea ngā kā kope o mai manusira ko mai po e breakfast I ngaro o le e koi on ma so tuta ka ase. E ai be le mo musik. Ko ala ko musira. Ma fi ai so poesi dia. Ai sa uni, ai fi ai so sisi so e bika se si so le ka ko ka. Ya sa le. Okay, malo fa fatai. Ya le ma wa lam fai o te no fa ngasor fo ia fa unga nei fa nau o tau long fo ia o ngai sa mon ne pe te mo tau sanga so. O celebration of successful 2025 ko nga yaonga mai dawai ang whakaika iyo ang dunga ia o kanga venga ma whainga venga ia lako paki whai o kausanga paki ari kausa ia ma koura sa vai ka vai whai umuri muri o la so ruku braso lea je kolise se ma ko kumaro lera ke marangai sa vai ile weekend a wai de fongo ile aso mo fongo bude se ma ko ia ma o ko kapenga fa le paise ke ngai avere la ma ko ngel ma ko ko se ro fio ka lango la ole la so fuora ma ko ka vai e ken le ko fa ai mai ka kala ke amar e foi ngare ko so le reconciliation na are ia e foi ngare e se mo e po pea o ia ke amar ia ko mai ko ngai au ngai ia fai mai os tana i bea picho ruma la o fai mai awa o fa no mai mo ta tu le tama ko e mai ta li o le tua Malu le dio si de bu ala ke makai ru le ala ko fai e o sana I me pito lunga ma mai ko ka ko ni pe ma fuanga nga sa ko para ingere se ma ko ka ma ni ko se ma ko fa si u pa va
manule o e sau noa I vaenga mana I olo tōwhio anga o tasi lea nganga mana I Christmas ia. O lo te mantua ina I Samoa whodele, vai kaimur Christmas whodele, tu o lo loto valuanga o po a. Ia waku loa makua ingongo whodele, lalo to ina man lo matua mal whanau, ia lei whanongo le mai o kou. Waru kau sanga o whaki ngau o kamale, le se mea o ngana kako ainga. A o le taimi o le leinga, ma le toe whaale leia. O mene o ainga, ia wapena fwefio anga soa. Ia vai rau foi ngare a fa ke a umare fai ki si masi alai ko si mar mu ore fa dei mar fa ngau mar ai nga ngo mai mau mari o yesu mai mau de so ko mai yesu a ka va sa le malo fa tai matango fi fo ia le tulanga ia ia le lei o te fo le wa matan tau lunga fo ia a o fo I ma vai nga o mo por kala me le matin hotel si tono akila ne a so ya o te ranga nata vai pena sa no o te pena ta me tia o ngal taimi nei e o isi o la ta pena o fe ole a mi tau sa fo o isi to fo mai o isi e ole o e di ba nga nga bo la ko full time I de dua bas karuai e le fo la Fiafia e rakure o holiday e kin si masi Fiafia e ele be sa wa e o ku pe so ni ma kuwa I pido le ka singo la inga ta vai e o sa mo ya e fa ka ya fo ile lango le ka ko ya me se fo o ka ko po ka ka itas ya me so ma ku le mo io ka me ti alu fa nga le fa pe nga ma si notos ai so se o mo ka mi ka me ki o le o ngala e dai da se so ka to du mga imo ka vai pe ma ka over Martin Hotos education and training your passport to the future le ta pu ero so fu a wina e fa do kala fo nga fa ya ko nga ya so ku ka fa ko nga lo sa so se ka fa ke fo lo ngo vino se me kera ko ikre vo foi por pou ke mo foi du por pou a ka vai le sale malo fa tai so nana te malanga I se vai fai ngor beso Taeao ia ya so alo ka lo sa e ka ku dia ko nga le o mai o le sa ya fio o sa o de pamangkupa ia aya so mafua ia mu ura so ko buru nga e a wai nai me nga ia le ia uma a ko ama kanga mer nga kang a ko ka so nga fa ia ko kur kam fa ia e le fa funga na sa buru farsa fa una sa buru fa le mu are o ia ka ai sira sa ula fi ko pa au ke ata vai okay le leva fe malanga inga ba o polo ma sa vai ia o le ia le Samoa todo ia mare Samoa Express 2 ia nei fo vai ko kama ia le adu makala ku ale adu ko ka vale fide vai ska vale ia o ka pe ngai da company va fa kai fo ile company va ia ile ka pe ngai mo va ile nei mur kai mi ia wa ka pisi fe wa inga ta vai wa fa ile wa le mai o le fe wa io ka vai sa wa okay le ya o silsilane telen tanto tanga New Zealand ma isi tu no lo to Samoa le mai tai que mais va Re fo ka ater buri vai bu mana ala fa te masin ngai ngai sa bo ka vai ka ma fo ngare ki ngar fa ala ko ma fingi sila so kare mari sa o karo ka mai ka piola ia ede ai o kala ka di ai ka uer ka di mu ese de yang ka wo ki o pai karo ka ka so o ke vai ai ni ta me si ni si fo yo o alo la tu ya ka ko bisa mo e kere pa la so ai kere fo ya uri sa mo ari ya mo ke ba la prek pasi kana vidi man la ko ai na piko na e vai e mo fa ke sida e vai sa o sa vari meru man ba ka mas ko ba ke ne ti de apa mare pero par ku ai ko ke pa mo ko se ko di man ba mare o me ka fa me ka ba wow malo fa tempo tempo rame ele ne fo ia Taeao fo ya la o pese ma tu pese ai pol vai ta fia fa pe o oi ba o tu mana ei pa pe ko ka wa so le si o mo fo fa ngai o ba ya na ko kam ko ka ia ai pa ke sai ta vai mo la no fa malo ko ta tu de vai aso pa tai ko ta po inga ta to no ta po ia ma si le mai bo ai ta tu tau fa ngai aso mo le aso ia be se la va su mo la fa ngai venga pa tai mo nei aso ba be tele le weekend ta vai ma e tu raro tutte so alo fa tempo tempo klama nei fo Taeao alo fa tu so oni fo nei na Samoa dai ta vai se fo so alo se tu mo mal tar klama wala se mo so tu sa mal tau mesina resort i Samoa nei Taeao to is for fitu nei ele ole ni vasa se io
wanga mai a puni Fiafia alu radio Samoa na nepo Taeao fo mo proclame Malu Taeao to se fa ileva wa taimi o le tele o tatou e fai malanga I Samoa o se mele tele lo malanga ala tele malau sim ka digital fa nga so tai mai fo I Samoa e manga fo se kupe ngai fai ngofia so ta inga la ko bundles mo data se fa nga mo lau Facebook ala po tatu ia ile vai tema Krismasi pe au te maua ia tatu whamnianga foi lo te pena ia ile tatu didi sel ma le lo fate smaile fionga le pule la bebe tuna tari lene whamanino whalo tile ne vaengi o lato foi tau tua la bebe whaftai mo te minei Taeao ia alo se whamani alo lo se minei Taeao lo sunga leo au te vai whatalo fatu foi pa agal tatu lame ia o le taua foi ia tulanga o nune se ese o lo fatino atu mai New Zealand ma Australia ina ai per vanga taua la ia o tatu se o Krismasi le ta pena o le so lima o January no wina e fia vai tono tatu se ila e lua tatu pe pamalanga I Samoa po fia la vai te man malo ai ia mata mai la vai na lo fenga malanga ia e maua la return ticket ia to e maua ma le lima se la tala Amerika ia e so ani ina o whainga malanga. No winga lato umai anga waa, anata mai laso mo te sema, se ia pa ia rasa tota se te sema. Ia lato nga la whai tato se ima whalango atu. Ina aso lima January. Tua a whape te anu whatalo top up e whaloloa. Na le top up tolus furu mani lima sfu. Ia e nga waa. Ia tato se. Tau an whatinga o I lafo ino lauta. Nai kon whatalo top up online. Ia mai tato website ia ile ClickX ia whapena for mai ko top up por Digital Pacific ia te for tolus futala New Zealand ke tolus futala Australia la top up pe fatang e funa ba tato lo la fo se leni fa ile ClickX mai New Zealand ma Australia ai taula na la fo tu pe ile mai cash digital I Samoa se lima se la tala New Zealand pe lima se la tala Australia ngai lunga ile tupe lafu ia na fatoanga vale ile tato sei ia mo na tolo fufu fai malanga I Samoa ngam kan mo atu tato sim card tato office makele fai fano sosoni ele stala ile account ile my cash ile fa pe e te mana o tani Samoa ela foto ro ai kan se le ni anga ila o il foto di sa polo sim card di sa ia ra fai mato faya ai te dei malanga e foi tato panto spanta o vai e tato panto ono spita lalena ya e le masina toa de fiu fa tato tato na mole ono spuru ki to pait e marcelau los minuti ya e fai to vili mai ai e New Zealand po Australia ina male vai ga mo na po kilometer vai ya ele moi la sua Taeao a tamamtene toa ko liso Samoa por tato skopa e la fai lo tau rugby club ai le fitu la Fiafia ia so mai mata mai a tato mafuta Taeao e mo se fai lo fo ile tato polo keti o lo fia fai ta sa fo e pe on tar sanga mai e pure a onga ia de a inga fai a onga e me se foi nei fa na o lo o ina tato ko lisi ia o le aso Taeao la fa la lo ai tato polo keti de ia matato Fiafia foi e fa ia tato ngarua o le nei te usanga ina whakaitele a tawai mo le mātou a wanoa ia moi la tolo mna miel tato vai esi mai vai sasarapa le leitele i tau au pia whape ti ngā e mese i tanga polo patau atu maua tato vai na i pitalenga te tia tato ofisa i mangeli ia ele tato ti marketing la pepe malo fafte te lava mole tato li poti le nefo Taeao fo au tata no to te la tu mai mo mai fa fo mai America ma Australia o le se ile al tato digital o le afio mala to pa me ia au siel numero top fo le la mana mi ia o le tato se ina o New Zealand ma Australia o le la va ai a to vai e le o la va tato mai America okay ia a Malu ia o la o futuanga fo le tato company olo
wala vai e tu ngai me lo fa yo na fa tino e tato ofisa yeah ona pa sa ta ona mau tato entries mo la to America ia ona lo ye tato ofisa ba sta ye mani ni sila right lo fa fa no fi na fa tu lo ngale pepe fa maro fa te tele mo le ni po til nei Taeao mo ni fa vor ni aspirale mo ni fa le anga tu le weekend uso te lava manu ia sa tu to nei aso so foi le fionga le pole di sound la pepe tu tale lene ya malta tu di potir nei fo Taeao fo o le I fa mai alta tu por kalamere nei Taeao e a fo I na te fa manatu ile tunu o nei le se furulu le tasi e alo le solo te e ala to fo ia nga lu e tanga rengo fui mu e fa se langa yelo lu ngol tato Radio Samoa e fa manatu ai ate oe o taimi o le a fainga ta ona mo so soani mo oi tono lo wainga pe ate ua I se vainga mu o lo mauta po ia po fe la vai te yel ne yaso so o le fa manatu la fo ilea il nei Taeao whailo kuka ia e iai le taimi atoa o le e o le o ngā umu langa e tele isio tātou fo ilea e tele ina whaile kuka o na o laile o ngā umu e whatalil kaimi e punga i le ulo ma whai umaisi vai angor kuka ai aru e makamaka TV ia ke makamaka la TV wal tele isi taimi e mata TV ia nga makamaka mai TV ya o e kusala wa moi e kusala wa moi ala e ola lo nga e te ila ua mu wa I al fale ia ma fai nai ia ona ua e fatamana tele ai mana ia ila se velo lelo kuka e nga ale fasinga o mo la titi ke malo lo le ai wa e vai wa le po e makamaka TV al fam natura nas fullu al tasi nei le wauli o le afo o le solo tena la tolo nga luem tanga renga o le fuimu e afo o Taeao vai a fea kufa mon mole o kako weva o e fedega e garat sei o mato YFC alumni ile numero 5 View Road I Henderson o le malmalo le Word of Life Church on the kele yo melamo ke va ai a fapeo a inga tau amata lava kele lava o ipu kele ko inga ipu si pungi ma vai nga fapena pe au ke lo ia masingi ka mea ma dryers ke mango forka kai mo aku yor ka fo inga e ma wa famni nga na wala nga de fapeo la fa kali mai se e la se su aku la sunga ai le lo va veatu ala fo ngo fa longo e faile sa sisos al banga la ma nga ye fo e fa la fa ka nga ia ma mo singa ka sa mi nga ke le me la fa ka wai la au pot plants mo ka ko e fi fa tonga la au ma nga ai fa mo le fa ka ya ma ka ya po ai kai fa mo le ship so sange kui tong fengal ma ko wa fi lo me nai fa mo le ngumela 5 View Road I Henderson ma nga nga fa ngofia nga ma ia le o le ta malu o le Taeao na mo le nei foi Taeao ma nei vai aso atoa e mo le atu fa te tele lau talo ma lau tapo inga ia ma lau fa funga anga le nei foi Taeao ma nei vai aso atoa ai aso atu vai malu po enga I finangalo ia langa e le ase fai vai asa ma se mau o le fo I se famtalanga ia o le tau tamari I lau fa funga ma nei Taeao ma nei vai aso atoa ia malu o be fa le finangalo fa mole ai tadu talfope ata le iwa e le Taeao nei ia mal pokala me Fiafia mai e fa wa waile tau tu alwe Samoa mo ene nes for railing ai mo nei taimi mo ni tele lava nei yaso ya mo le foi fa mai senga mo matua mo nei ainga tina mose o nei e fa tu ai na o sanga tu mau ye pel ma fana mar file mo le tua nei matua ainga wo mai masani to ona nei tawai meni so for mai mo Sang maleu malu peni angelu elongo yo utino Umfana mai lo tatu faaola oye Yesu keriso Oi
se a o se isi, oi se a o se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Oi se a o se isi, oi se a o se isi, oi se a o se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Ai ui ule to sanga manganu e ngafai o te wha au le o le to langa manai ai lewa ai e mo mai la o ki wisi masi malanu ese o me alo fa ua fe pasi ai ua whana mai le pepe Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Fana mai le tama, lo tatu pulu vanga vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Lo tatu pulu vanga, fana mai le tama, lo tatu pulu vanga vigia ele mesia. Le fatawa au le fale o manu na whanau ai le tupu Le fina ngalo olo na tamau ia whaatau nu Alona lo whawana au ina mai ai lona lo pele Ia oli lele lo langi uma a toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Ufana le mesia, ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vigia ele mesia. Oi se au se Oi se a o se isi, oi se a o se isi, se isa o fai mai. O eta fia vivi. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Oi se a o se isi, oi se a o se isi, oi se a o se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Talafatu talani mai ate roa mon nei Taeao manuia. O popole se fo mai fab tomo tamaiti o le nganu fo mata o poila tu e afia mi sela o lo winga. O le fa mai o pipise uno mai tuina. Sa fa ma oni le soi fo malo loina ni Sila Health New Zealand ile sulu vasone. E lima mata o potanga te fo wa afia tasi Dunedin, tasi Waikato, ma le tolu e o kilani. Ma ua awina mai ai le numero tangata wa fia le misela te mai la so valuo ke to pare ro so fitu luas ma le luai la to e loto e a fia ai o yele mana to e fa ono to tele atu tangata o a fia o mata o fo o mai le terminei ele o yesi so tanga mai ile ri fo mai fa to mo vai la fa fo mai Dr. Matt Reed o e falia o lo la to suina ina i lo ai pe ia ni so tanga mai so mata o to we ne o tangata sa fia Sali potia ai po no fanga o tosina yai. O te fono o le vanga fa apitoa mo tuingo pui immunization task force Dr. Owen Sinclair. O ia taua o se atungulunga o ia matau fo o no se misela o se fama yoti
vai ta wai te tau lava ona tātou matua i pole ona olona manatu o se wha ilo lea o le wha mai o loo pipisi lava o se tu ele le ai oni te maiti mai e le o lolo fiatu i whale mai ai o wha alia Dr. Sinclair a whai ai wha wau le pipisi e o lava i ai mai e ta o foi ele eise fo patino mo le misele le teimi lava e te a fiai a e paule a wala e vau i ai le pipisi o le mautino lea, o le maulunga, o le whaatulanga na o tui pui whaia. Ai o le temenei, o se istanga te o wha maonia le a fia le misele Wellington ma au se ale toa lua suma le valu o tangata sa a fia, lua fulu lua i la tu elo toea, iai se a fianga. O no fuanga o ta ina ia iso tanga ma le tangata e a fiai, ma le potu whaatelitari le vaengo ngasi tinga ina le whale mai danin, i le motu i saute, ma le vaenga sa whai e siaki le oli o le asolua o le vaia sanei. O le au whainga rua ngai rua vale le company vale le e New Zealand o le ale whaawa wina o le sāwari e se mala tunga rua ngai la so fua e pia na sa fua ai o whaamatu wina ni union tanga whainga rua ngai se whaaringa fau o se te e whaano whaia mo whainga malanga papu mo le vai aso i luma mai o le kirisimasi o le au whainga rua ngai rungo vale le company vale le mo whainga malanga papu o le a sāwari e se mala tunga rua ngai la sulvalo te sema pe a whai ai le au sia se marienga ma le e New Zealand sa fola ia le whainga runga i lungo va lele le masintolwai o lo fofu e sa va ese manga runga mo le lusul fai tu la ina ole mo se malienga ma le company va lele ti sai ma tongi mai e ngonga runga fa le New Zealand wa au sia se la to malienga ise fa vai lo tele mo suyo yuni mo ana va le tele e bena to fa au ye tu fa lingo te ai o fa le fa lo tisia o le unions na whainga runga ale A2 union Rachel McIntosh o le a whao lava le te au whainga runga i lungo vale le mo whainga maranga pope a whai ai le au sia se malienga i la suma le valu o te sema e si lia male lua awhitanga te Samoa o toi whaafoi o la tau si tseni tasi tau sanga te rumena pa sili tu la whono mo le toi whaafoi o si tseni se vaengo i la tau sa whao e se ina si tseni e le vai tau sanga o le a whaisa lau vals fulu i le lua whaimare lu furfa sa pasi ale pārmene ni sila i le mafuri i ai o le langolango whai pure ia le tula fono toe te tau o le toe whaafoi o Sitsenia Samoa i si sifo le Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Act ma o lea tula fono wa ave ia le awala e toe whaafoi e Sitseni mo tanga Samoa sa whana na ule vao le asa sutoro me a whaif sa lau luas furfa ma le asa mo Januari a whaif sa lau fast fruiva o to telo i la tau sa whao e seina a la tau Sitseni le a whaif sa lau vals furulua ina o whaale au ngai na le whainga malo le pārmia ia le asapai Sir Robert Muldoon ia le whai unga le whaamistonga o Peritania le Privy Council sa ta wai o tangata sa mo sa whanana u le vaune yaso o tangata sa soifua i lango pule ngā Peritania o luna winga e iai le lato waia e Sitseni New Zealand i lumo le komit whiwhiri le pārmenia le Governance and Administration Committee le vazone ka whaari ai e sui o le matanga rungo mata upo le loto i whale New Zealand sa vave o na ngā ioi e le ofisa mo le ilo luino tār sanga. E o mai le stos fulu, o na masilo mo vai o novema, e lua afe lua sarau iwas fulu whā tār sanga o toe whafoi o latu Sitseni. Po o toe telia, toe maua latu Sitseni, mai le lua afe tau sarau limas fuluono o i latu sa tār sanga. E sfulu tolu tār sanga sa toe avitua, ai pesa te ena, ai fast fruiva o whamawina, o lo tauri maina. O le tamatai sui whai lau tusi o tau tua mo whaatununga mo whaamauninga na matanga ruenga o mata aupo le vai whafo, Rachel Leota, sa i whaalia. E ese mai ane whaasenga na o iai, ai pela i titiane mani whai tau se lau o tangata e whaono ma whai lava o na tār sanga mo Sitseni. Mo i tā uai o i la tau sa patino na whanana ule vai te mem whai lava na tār sanga se ilonga ua mani liu, o le melea, o le a whaau lava le tau tua. O leo mapule ngo tua o ya la sala tu ta fia se isi o te tele fala o fasai no cocaine e por cocaine e le wafo le ta langa papa ita hiti o leo se fa inga sa fia nga tono november ma mo ti sama de tots for til kalamar cocaine e le tu sama de 5 miliona euro e mawai si gele mas 4 miliona tala silam i lungo se vala o loa e tu nunga sa fu e tonu mai ni sila e beno falia e ha commisso Ferrani Alexander Rochade i se whaamtalanga sia i rasona rafi. O nei whalau whasaina sa mau o awhi whini pepa i le whapei o ni piliki e le tonu apusa o loa i lunga o le vala o loa. Ta alonga o iai wha moe moe ngo pule ngori ta alonga o si singa o me mawhani usila
O le a maua au te aroa I sana ulu ai tamata I pine auroi tālonga malo tā pulenga Commonwealth Games I le tausanga fau awanga I mai se vaenga tamata si I o me mamafa televou. Fatoa mai atu nei ia le taamarisanga ao si ngā o me mamafa I siria male se lau au si New Zealand mare Pasifika sa awa iai. O le tua tau te lea I toi titi la mole lua vai tolu au si o le tua pao tamatai. Tamatai television New Zealand to lua e whaatulanga ina maulunga le rolangi sa ave mawhitu pupulo le taamarisanga o Olivia Selemaya malitia ngadhangi levu. O Selemaya sumari batau sanga sa tulanga valu le taamarisanga si ngā o me mafa le rolangi le tausanga nei. Sa ia whaatuina fo ni matati ale o Shana ma New Zealand le manu malo ai. I le vaenga o le ona sumale lima on sumale iwa kilo kalama. A le tamatai televo sumale valu tau sanga I a ngada di levu. Sa tulanga iwa I le taamarisanga. Sa ia te tae na fo I matati le vaenga o si inga o le valu sumale ono kilo kalama. A o whapea na mata ina le leo si nei tene televo I taamarisanga le rangi. A o le president o si inga o me mamafa New Zealand Simon Kent. Ui whali ia o le loloto le lei o iai le ta alonga o telesona whatupla ia. Ma o tilo ne I unga le leo investimenti le ta alonga te tonu aonga. Ai patino le I le loloto o iai le a waio le tu baoto mai ta tano mai ni tausanga uma vai pena ia whari ai I le leitio a New Zealand. Ma whari ai Kent e tasi le meolo o misia pēr o le ai los tamata e manu malo o se pinauro. Ma wala tu manantu o le kulupo tamata I televo o iai nei e iai leva noa e whaona mawai I le tausanga fōu. E whaao no tā alo I le All Blacks ma le Wallabies Australia le tāronga mōmore I pororolangi o le Rough ma le Ruffle Feature Perth Australia. Ino se ina whaatasi au o le vasa tasi mane le puro o tasi. O se au e manu malo mai le tāronga e whoringa mai e whetau iai ma le Champina rolangi ma le au marosi o iai nele Springboks. Afrika so te o Australia lo tari malo e lo lavo le au luna lua o le puro a. Ina ua whaia se I ngā pepa I sini le pola salulu o le vasa nei. O pulu lao au whaamautuina pulu a le All Blacks, Wallabies, Chiles, ma Hong Kong, China, pulu B, Springboks, Italia, Georgia, ma Romania, pulu C, Argentina, Fiji, Spain, ma Kanata, D, le pulu D lea, Ireland, Scotland, Uruguay, ma Portugal, pulu E, Frani, Japani, Amerika, ma Samoa, ma le pulu S, England, Wales, Tonga, ma Zimbabwe. O le tamari fusu sa mo kiwi le pangama mafaru pesori ai lalu Joseph Parker stangata New Zealand sa pito siliato na sa ilia tangata ilungo le penga le kuko e tangata kiwi le tau sangane matumu ai le lisi o tangata lavulo Italia nyo talonga sa fola ai la sona nafia le upenga telo sa ilinga i terope ia le whanga solongo su eino tangata pito maulunga I New Zealand neo le lua fema le rufurulima Ile to ono tangata ta alo sa fia ile to se fulu tangata kiwi pito silion sa ililia. Tau sanga le lei, toe le fo le ne mo paka. Ya fe poari sa ta fia le avanon. E fusuai ya Daniel Dupois mo le fusu le pangwa mafa le IPF. Pita. Sa toe fa awi tu e Dupois. Ma fa awa e paka ona fusu mo le pui o lan champini fa olioli le rangi le WBO interim heavyweight. Ma manu malo ya Martin Pagole. I tuyoti. Ai o ke topa sa fai ina ia Fabio Wardley o Britania ile Champini mon muliane si ti ai lunga le tulanga Wardley ile tu ulima ia le Champini monio le ranga le WBO ina o fa mamulu Alexander Usyk Ukraine le fusi ai mon muliane fa ai lo le fa maunio se so enga sa fai ia paka ile so mo ile fa ile la fusu anga mo Wardley lona tango fio fo la fasaina ole ungore so enga sa fa ai o se fa te inga ia tea ma o ia lango ato toangai whala tong uma mo re kili ai olo ningo e o mai le teme nei e li toi mawala vai e se wha amatalanga mai Aotearoa tala nā mo ni asa manu ele tunu 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika I le NCEA. Ma ua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana ma ua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le University. Polo University Entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono.
Mo nisi famtalanga wala au lole pas ile over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te lalai mangele sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lele mai. O lea wau whaantua le whetūta iala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua i tau mawha, walau lo le whetūta iala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaua ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awano fo le tātou direct transfer, ti posi mai lau tupe le tātou account, ma whamari eina whasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe, ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, pa so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga ni usila i o tātou lala, o lo awanofo i o tātou fise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa i lo teimi. Ai sidi o na wha sawa i nau tupe ua taunga tāle benisini. Mō nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha Modi Samoa. When you shake the radio Samoa, lua mai, washing mai, radio Samoa, tasili mai vatolo. Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5, tolu o fitu. Vino rau pura poto mo I tātou I le nei Taeao. Mo mai lere tusi al whāta oto lona mata upo e 5. Lo watali ia e whaalongo mai I lo poto. Ia wai mai o talinga I lo whaauta. Ina ia e tau se use I le mawhau. Mai e leo ina le poto I o lau ngutu. A wa e whaasina ifo meli ai lau ngutu o le whawhine ese. O rona ngutu fo I e sili o na mole le suau. A e muri ane ua o ona ia. E pei o le la ena, e ma ai o ia. E pei o le pelu o whaatau ma ai o nai tū. E o ifo o na vai le oti. E tau nuu atu o na la asanga I se oli. Ina nei e ma fau le ala o le ola. O lea ua whesai ai o na ala. E te le mawhai o na e iloa. O le nei, le whana ue, ia o tau whaalongo mai ia Taeao. Aua fo ine I alo ese o tau I upu a lo ngutu. Ia tau mamao, lo wala ia te ia. Aua fo ia te whaalata lata I le whai tutoa o lona fale. Ina ne e abatu lo mata ngō fie nisi, ma o tau sanga I leo o sa wā. Ina ne I mani lia tangata ese I au o loa.
Ne I ai fo I mea na e ti ngā ai I le fale o le tangata ese. Ona e o iai lea I ona po a muri. Pe a wha umatia lo tino uma. Ma e wha pe ane. Sa tele na walo ino ino. Ina a o ina. Ma ua te te atu e lo loto le a o inga. Na o le wha longa fo I upu e na o mai I a te au. Ma ua le wa I atu o talinga I o ua o. Toe lama. Ua atoa mele anga. Ua o iai. O I luma lama o le wha apot potonga ma le sao wha inga. Ia e inu vai iai lo lama vai lepa. Ma vai e tafe mai iai lo lama vai eli. Ia wha sala lau solo o vai puna. Ma o vai tafe I malae. Ia whai oe. Whai mo oe ia vai. Una o oe lama. Ai awara wha atasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna. Ma ia e Fiafia I lau a vāna whai. Hao e tau lea lea. Ia e pei o le aila e pele o ia. Ma le oti o le bao. E mātango fie. Ia mā lie oi I ona soso. I aso uma. A wale au noa ona e matua Fiafia. I loa lofa I a te ia. Loa tali ie. Pese a fo I le mea e te Fiafia ai. E le whawhine ese. Ma e fosi le pata o le whawhine ese. A wā. O loi luma o fofonga o leli I o ala o le tangata. Nā te fuatia fo I o nāla uma. O ana mi o leanga. E maua I lava le wanga sana. O maia o ana anga sana. E tau fia ai o ia. E oti lava o ia. A o le ia o a oina. O le tele o lona valea. E se ai o ia. Upo le poto. Mo I tātou I le nei Taeao. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangi.
Yes, we ono toto le na wha malingi po, mai lunga le tātoro, e mamai a tātou ngasala. Ure ngatai lea, sausa winai o tātou tino, tātou te malo lo ai, i o tātou ngase mamai o tino, lana wha mano longa e ala i lona toto pa ia, tātou te malo lo ai. Si ponga mani o le stunga ia ten pelite, ma i bona le awanai. Whamai atu ai le pai tau wina o le upo le poto, mo i tātou le nei Taeao. Upo le ola, Fiafia talia, solo i o tātou vai, o le mama lama i o tātou wana. Spau ponga le pai tau wina o le upo le poto, le bai asafo, ma mori ai, loto so i fua mo le tātou ola. Taimi tula mai leo walua spufa, mo le afa minute wa te ai le tu la iwa, i le tautua wha wawa le Radio Samoa, Sulima, e watolu a mo, Taeao le asparaile, le Sulima o te sema, lu o lima, suapa manu malo, Yesu Keriso, le anganga wha aloalo, mi ngao sawai, pata alofa atuai le ator tātou tunu, mai lava i monga maulunga, pa ia se o pito titi ta alofa lava, ia mai se tua asina sina talo fai, le lava wama ai le tau Fiafia o le nei tau sanga, o lo moa pelo to soifua tolui, soifua lau le tino, pa sili le nganga, mai lo tātou tua, pa ta alofa atu, ia te o touta mama tutua, tina matutua le tunu, mane o tau pa ia mo tau malu, manuia le tātou fōlaunga, pa i o le nei tau sanga, pa ta alofa leo whengaruenga pa ia le atua, alo whapane le manu, so se tō vine, tau suina le mai o le soifua, a wani nganga ia ina, mo ia malona malo, porofa mpa ta alofa atu, ta alofa lava, pa ta alofa ia tunu mau, mamalu le atunu ta alofa, ma ai le au ma le po, le lava e tō te whaafonga mamau mai moa mamau mai, e a batu le whaafutai le Radio Samoa, mana bana ia i nofanga, tātou wheloa i pēr i tāro sanga, i le matango whiolo tātou atua, pa tā lofa atu tā lofa lava i atunu e mau. E a pēr po iso se mota ngase, mota malawa, tau lero whalefu mapo si o tau whanga, le mamalo le atunu o whalofa pa tā lofa atu, ma lofa atu le porklame, whamano longa lo tātou atua, pa yatu, pa yane, maua le malosi, tātou te au ngā mo ia malona whinangano. Pa tā lopa po ia i la tō tuli whasalanga, ia i pēle pile mō le ni, ia la ngona le salamoa ma po i mai, a lofa tene atu, tuli whamahoni o tō whasalanga, mame mai se lau fie, pēi loa i le mātango fie o le ni, tātou wofo ina pēa, tō soifua mo le tātou wola, whai ma mea whai ngā nuenga, mō ia malona whinangano, a lofa tene atu, o lavana ialong pānau, pa i ua o tōtau mwhainga, o le nei tau sanga,
Ia, mālo on sa I tama mtine, tari tonu, ea lava na e lua toi sele pai unga, o le nei tau sanga, ia manatua fo I, ta mama tina, ia maua pele pale malon sai, e le ole I unga le nei o le langi. O le alama se tūlanga e o e tau mwhai, se ua fine, se o tali, ia o le leo file mu, o le leo malu, toi fo tua I mai ai se me sili, I luma atu o le mea ua, pa pe nā fo I ona le maua, le sini o le wha moe moe, se o wala o le netau sanga, a o le I ai se tūlanga e o, I ai o lua mātua, ia ai a maua pere wha ano tele, toi tu atu le isi tau sanga, ia ma pā Fiafia pe nā tau, e au noa ma le angi o le wha puri pao, o na ngata I leo la ngona o le tamai titi, o le tene titi a wā, ua fefe le angi o le pā, o na ue le tau le mea na I fina ngalo iai, tele mea o lo whaianga e piki kamiki, ia le whakoa ai, ke mua inga wo o le whai unga tau sanga, lo whātu I mātua malava, ma matu le wha mālo le wha mālos, e le whaingo fie, tau ia lo la inga leo, lo sautia le po, taimia e mālo ai whaiva, na I yalom whanau. Tamam taine, whaamnia ne le I tau unga, o le nei tau sanga, maue o tau Fiafia, whai unga, nia o tau sau ninga, ia mo le unga o tau sanga, nia suenga whai u, ia maise o tau vaiaso nei, ia mo le awha vaiaso, lesi vaiaso, ia te tonu o na mai ale o onga, ia alom whanau, whamalo, whautai, te tonu o lo mnian mano tātou tonu, mai lavai, le tū ma le tū le lalang, ia te tonu o laung sia pe tātou, I le lofa ma le anga le leo lo tātou tua, pata lofa po I le mamalu le atunu, malanga mai le tū ma le tū o ke lope, ia mai se lama se o tātou tonu o I Samoa, ia ofo ropa pata lo patu, lo la tō le tai, la tō le ea, la tō le ana, ia lo tātou tua, leo tātou I lumo nu e le puaponga, o le inga e fo I le tua, manuia fo I taimi o la whao pea I fo I maaputanga Fiafia I aso Fiafia, ia maaso Krisimasi, masi tau sanga fo, la fo taimi toi wha moe moe ta liwai, o le alofa o le li leo tātou mafuta ai, o le alofa fo I o le tua, tātou te ai. La tō lo lungo le wala, au ar whaunga I na telefoni, wha mole, tau tua nā, ia o le ustai lava o tātou, tu langa wa pena, I lungo le awala, e saunga le mua I fo I whainga mananga. Tā ua le ron le mo le pasia mo li, tā ua tene, le lopo aida sauru kamakau, po aida sauru ang vale, ia tuli lo sao, ia ona pangati ai lea, tā ua fo tanga I maram lama, whailo I lungo le awala, le ia se si lungo tu la pono, ai manuia lama, fo anga mana singo le nei aso, I le alofa ma le anga leo lo tātou tua. Panga solo tātou proklame se ia ia le tula e se fululua. Ia on pātisi mai po e lea, to lenga fonga ia, se manu Francis Ioane, ia por tenga ia fonga mua tō te mafuta. Mori whamanoma whaatai, I le uso bane sunga le ia wao ta vai meni, ia marona wa ama neva yaso, ia o le ua e malonu whaiva, abiwi inga I le tua, batul whamalo, se ngā ruenga mai on tātou whaia, o tātou lava ni au na whāta wa ai mau lunga le vi inga o le tua po iatu I te ia la tō maputa mai lunga le apia po ringa lunga le YouTube channel a lofa te le atu nia ne yaso le lofa e manga leio lo tātou tua Sali, check Ape o timangio Ea, seka ko walu Ele o ko makaka su ele le fa ko mai e su ori no ko fofo walu ai ko be ko seka pe me sali o pape sali walu skeli ko mai sape ai se ko pe walu what's up sape na pena mai me o matsatso o su o se o le pai anga le ole asa o le po sa uni mai tsatso mai no ai le po malo lo si ai ai le tsala tsan ma is li ai la pe atse po awala nei pala me la repet pa vai sa sila sa ilinga it's tsatso ma tsali it's tsatso ma wala va wi au pe e po ile tu na o ai tu nei o mamu ia ame e o ka se lau ke kelo ngei lau ka kope mai ka ko wo o sai mai ile malulu atsato ma wale tu atsato ma wa po yesu
ile malulu atato mawale vetu atato mawa po Yesu sore ya so walu sale mamalo simeri ga uso mamalo simai siba ayatu ya ile vetu la sumai o malo ole sa ile ya otole auso lunga patia maolo yesa esa ile mai ai iya Yesu le na tatu te pia ipo iai banga ole matiba wale ai ni me alopa esa osa ile ba ia o mawale pa aola o mai la ipo ile ali masiba ile pese uale bana esa ile sisi io lima ma ave la vinga e au na lele ina e ulu pale maya sore se pa kwa awa mai me ko so yari ko pe mai duma se pa malo si vai so mai duma pa vai mai awa ya kwa awa deu lel pa na ka se mai duma out there e po ile tu na over ai tu nei o mamu ia ame e oka se lau ke kelo ngei lau ka kope mai ka ko wo o sai mai ile malulu atato mawale tu atato mawa po Yesu o mai la ipo ile ali masiba ile pese uale bana esa ile sisi io lima ma ave la vinga e au na lele ina e ulu pale maya Dele, qua veltaglia ngaka. Malu alfa malu si uso, malu avau. Merry Christmas, bota. se ai au mara fa maka ese o ia sa Fiafia fa au mai o ka ko sia pa pasi de loko balo se ai au le masa salo ma o le loko balo e fa ai ina yo ka malo mi si masi Fiafia Samoa ia ko ia
Musika mali Musipa ileva Taeao ilo vai mai ang maluenga Faya yau fika Nei soita Ai sawia mo upia va aya tu wa siva Eva mai la ia Le alfa I mai potara Wait to see you malahe Chick hana wa okay Eva mai la ia Pila va o ila fika Avela va o le musika E mapua I o tina Nai au paanga, ngi vai vanga E mamoli atu le nei pisa nai o lo paanga Le ngata I au te roa, whapere lau rangi atoa Mo amo o ngai fia tau tua mo o Samoa E ala I le taleli, o le musika E sauia sei e whapepia mai a ita Eva mai la ia, le alfa I mai potara Wait to see you malahe Chick, hana wa okay Eva mai la ia, pila va o I lau fika Avela va o le musika, e mapua I o tina Ema mai I le mapu I tinga Papipia I nai o I ana musika Musika mali Musipa I leva Taeao ilo vai mai ang maluenga Faya yau fika Nei soita Ai sawia wa upia va aya tu wa siva Eva mai la ia Le alfa I mai potara Wait to see you malahe Chick hana wa okay Eva mai la ia Pila va o I lau fika Avela va o le musika E mapua I o tina Se fai mai o le nei party E pa o le nei party Ai asin foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo I le maku Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o I lo wafu Se fai mai o le nei party E pa o le nei party Ai asin foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo I le maku Oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o I lo wafu Eva mai la ia Le alfa I mai potara Wait to see you malahe Chick hana wa okay Eva mai la ia Pila va o I lau fika Avela va o le musika E mapua I o tina Eva mai la ia Le alfa I mai potara Wait to see you malahe Chick hana wa okay Eva mai la ia Pila va o I lau fika Avela va o le musika E mapua I o tina Alofa lava au te roa. O le tala Fiafia, ua whai te nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua wha tino I nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinei no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se I o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave loa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau aloa lau pusa, whai loa. Oceanic Cars Sawia! Juhu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le Fiafia East Street Papakuda, Beverly mai I le o iwa wha valu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars.
A whai wa umala dei tau sanga I te le I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala diti sao se awanoa I te ono manu malo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi I le mai cash o le tu ainga I Samoa. O le mawale o le awanoa I le se I le anso mua te sema ma le se I munumuli le anso 5 Januari. E mawhai foi o le e angawaa I le se I pe a lafo se top up tolu sfutala New Zealand po le tolu se futala Australia pe silia tu foi molo ainga I Samoa. E ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso Fiafia I ainga umo Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa winga ese nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te no fomo asre 5 ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia me le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E ia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Petanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Malo soifua, o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Taimi dole mai spulu ono minuto ona tano le tola spulu ta spulu. Wina tanto tala I vai whanua. Leo what's mai le pule o le kiwi fish pe ona se film malo tato tulu. So se kuainga I ala volo e moa whanene. Ai se sau pia le pule o le tato company le ia ai mai lulu. Pauale I le o maua I ora ko o marki fikifi. A o I umwa o le makua ma ngai ia me son tai ia ka mafale malo se tato tulu. Ia me se o tua sinsina lulu patalo patula fionga ale pule o le kiwi fish ia ka funga ame fua ia wo ki mas patalo bak le ngang pa no sorry maka ukia ko era ko ame fua ya fua Malo la fionga taito ai pire suele ni Taeao matango fio tato maua ia fatalo fatu ila sungo fo ia wa pole tato ino tato atinu le nei Taeao fatalo fo mamalo se tato atinu o lo mfain fa fo mai nei Taeao sungo fo ipa fianga inga mafaltua yo e lava lo mfain fa longo mai lo leo nei Taeao fatalo fatu oile swa fa pelo yesu keriso ele li batango fiele aso atai sa o le sa o anga lulu ele se matango fie le li I aso uma ia o tangata la to ia o la pale tonu ia o le aso le lei le tau langa I peta to ele lei le li o aso uma ele lei le li ai le ia ta por kame paua la ofisili ia o lo fo ia nga tonu manu o ofisili o le fai mai tangata te to ofisili ia lulu a fai woka la ko le lamba la kupe em fai ngai kala ya soy o le fai por kame Malo, callamos Siri. Ya. El familia del palolo, ele sei sala. Ya, le umanino. Vai lá le umana ya. Ya Samoa tu no pele no o jala. Ya, la foto yo au ma fan lulu. Se dá mi foto ya pa pongo malo se ta tu no. Ya, hasta la machacho ya pena foi un fatalo fatu nei Taeao mo foi nei ya vanoa. Sai pon matua vanoa foi na maua fa pena na toi fa la bilo to foi matu foi au nanga la se matu ta mai fa lo ne lo tam faia tu nei pito no. Ia ole tatu tala nei Taeao yo masango fie la val nei Taeao le ali. Ni na tatu apa ko pe on silingia na isu o tama fo ina vili mai ia le wa maua tatu apa ko tuna apa tuna yo maua me tatu ale e mana yo na lan e fa ngona sea beach te le lo pola fa mo na ya maua fo la me le si ale le mirror dory yo le si ngole look down dory yo le cherokee o le scorpion borai maua le yellow belly flounder maua tatu snapper mo temi nei e maua tatu angai mallet ya ona sa na ngai le va le loli mai ma ia na ko chevali to no mo Taeao ia le mo fela terminele chevali wa yo ia le mo termine yo le
yo fasala wa tu neta no le tele na le maua le mato yo patoa o mai le ata ya i le lo na ni le lo na mau fol mato tuna hapuka blue nose e mau o male tu nga ia pe na failo atu fo te le atu nga ia ese le mau i pawana o ia ta te le mau na e fonga ina ni ya le mau umba ale mau umba ia pa pena fo mato frozen lo mau octopus baby octopus o cartilage prawns ia o whole tiger prawns mai tu nga ese tele tu ainga ese yo frozen ai maua I maua fo le paua means e maua mako octopus fe mo fe e maua fe atotoa ia the scallop roll le ngai mo kuka ese ho ia vai moni le mau fo maso meat le fo maua maso poli maso tenime ia pena sinia fo telo tangata ia masango fia poli papa e foi polipin ia mai mato e 2 kilo le il polipin e se la uso fun di masala le fa tawa il falolo pero na signia fo itaito va mon ia ele o mafaio na mato to au ona te sali te tulo e sali le maso ia e tawa suma la suma fa tawa tanga poli ia na avelo le il fale ai mana fo ila e fa ia tal no fale ia no tal no le puli a ia e me fai ona pe la to e over pe ela ele chat la le salim ia e foi na le mana onia ele temi mana onia ia ai mo temi le ia fa tau la no fai sentisi o fo sentisi que se ma morning ia e foi o ko online mai o fai ela sina mato pisi e te al temi le yo ni ma sina taito a ma no tiene o malo le le o ma te le ha puka pero na kuela puka vai ta ma fai ta to le hapuk o kamanga e oka ia e oka ma ia awana na be siki poro e venga le pepa ia o le ala e le sa ku kape ia fa fai ai te ma ia no te le don na suela suma o le si ali le ka vane e tau tala mar pa no lulu pa pongal mar ta ta o la ke finga o kwa e vanu ave o le fe fe mai taito e se furu ave le fe o fa ya yo fe ngar ko o an le pasa o mai oi le pasa o mai oi pa pongal tu la pa no no ma ka manga e se furu ave le fe e ku sa ma ka ka ya le va le furu vai ka ko le va no mas furu o no ingala e ka un capo o le e ala sa mani ma uru sa mani fa mo le lu sa mani le sa sinia for the last week le o mo sa no i sa vi mengi nga kan fa yo e ava pe ke sa le ki sa mani e fu ai lungo le kilo ma na ya kilo ava pe vo e le ki sa mani e sika le kilo fu ale mama fa kilo ia ala po ia ta penga foi nga maua pe lo se lau pe fa pe ta ka wa ko lo sa man ai ava pe le ki se lau le masulu se lau fa sulu ka penga e pi pensa ta to lungo le kilo sa man yo pa pe ai se lau sa man a ko le ai e fu kilo ia mana ia pa pe la fa yaku o ia maka ko o ko ngai o ke ia o ka pe o ka ku ai piki muri ya lulu Maya ya na so ka nela ya na pike ya pa te tene la malulu le o matango fie manino fo fa fonga maro tato tunu ya le la male mayor tato fo ni male to atusi e hanga ia tu maro tato tunu ya mes fo fa yaku i tato o ka mo le weekend mes fo le wanga ia so fie e ka wanga fa inga ko o ka fe nga se ke ia ai le o le kisi masse fe fa ve malenga fa no la fo tu anulu so io le maso address in Roscoe o fast Louisa Car Road o le sepela ino le ngoa o le ia road in Roscoe na ile numero telefoni le externo a suoi testo de na si malo la sunu ia mo le numero civil maiale o lo sasi stazione lua iva o le fitti e lo numero na sta na ye de a e semana unia se swani mo me si mana mia I falo lo na vin mai le se koe ku mai ale o lua kasi nga pa mo le lulu o lua kasi stazione lua iva o le mafiti
Ia whaptai tēne lava mole atunu. Toi mole whaptai tēne lava lulu, whaata talaponga e mana ia tā ripoti. Ile nei tai au whaponga maro tātou tunu, anga nei pene li lau ngā nuenga, ia e masi fo le anga ia tō tātou tunu, ai tātou whero i pēr, manuia popuanga le weekend, na lo whatu. Tai sumul matua manoa manuia po le weekend, mo popuanga, ia luku tēne tulava whaptai. Ia whasai fua ia lulu. Ia whasai fua. Sai fua. Matai ya lulu lelo tala no le oro tasi ono loi wa oni mfitu oro tasi ono loi wa oni mfitu po le oro fitu lua fitu o tonu fitu o le oro fitu lua fitu o tolu fitu le tautua le kiwi fish e ina rosco 5 car road e le mawa masri against geifo mai lunga e sawaka road of mai o ya Mera abe road ia pekara po ilalo il motorway hios por mau leia inga ia ka road 5 ka road te mau lato tautua ia nai mau uma ia nga wepa po mai i le mau terminate mara nga fa anolo ai bal au tano ya lulu le oru fitu lua fitu o tolu fitu por oru tasi ono loi o rim fitu fai sa oka 5 ka road in Marosco mau le lato ono minuta ona tā lea o le tu la e sepulu au nau tātou tala pen whaponga iai. Patarabatu Christina tanvasa mai Melbourne. Ia pena po ia lupe ma ave ioe ma le kairiki maka o longo winga o le Merry Christmas. Pai le po la whakonga ni whamore mod ioe le papenga o ke lo whakonga. La whaele mo mano lava whaptai, alo whaptai tēne lava po seta ha tesha mua, whaptai tēne lava, lo whatu mo lua male no whalo, whaptai mo whamnianga, ia o ngā ruenga leia, ia pe o nei sau noa whai moriwi inga o le tua. Tu pito tā vita, lo longa, mano lava whaptai, po au tu puola, pe nā fhoi, ai fhoi, Aaron sila kano fai Arona mana tua le whakau ke ua laku ia ke po ua koe se a koe le io le weekend pas whakau leo la whakatari mai po i le whakau o umong pai a koe pai no patu Aaron sila manuia ngā nuenga ta maa e asiata o amai ia no patu manuia ngā nuenga o toe pena po ia si upapa kano pai si upapa o le kai me kala le trim o le afa lima e le o le lua le babeao ia e mga kia si papa ai po e fo i mare trim ia no fatu so i mane ainga i weri ia pe ina po nisi a pa wa misi lo swap au ke pole sala ia i bebe pali se umanu alo pai alo fatu pa sala ia babe a bebe pani i se manu male ainga ia paaptai mo paamnianga alo fatu ia pena po le pule o mlai walele i Australia lene sia ia maarika ko kiuke ngai misi ia lofa tele atu ngo si uso ia tivai mani patua ia lofa atu ia ese meke mo mia i meka upoeaka paapso kai mai ia ngo paapso kai leo si uso ia tivai the man the master ia peskisimasi nane ia lofa atu wali mano le tulu ponga si formanie eu sou a tivai patua lofa atu uso dia po panga le weekend Pepe se male Fiafia, il est kirissimasi ua e aulia. Wafana mai le lave ai, o Yesu le livio le filemu. So
wafana mai le lave ai o Yesu le li o le filemu wafana mai le lave ai o Yesu le li o le filemu Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Fatalafatu talani mai Aotearoa mo nei Taeao manuia. Ua polisi fo mai whaapito mo tamaiti, o le nganu fau mata upo i latu e awhia ni misela o lono winga. O le wha mai o lo pipise au no mani mai tuwina. Sa wha maoni e le soi fo malo loina New Zealand Health New Zealand i le sululu le vasone. E lima mata upo tangata fo wa awhia tasi Dunedin, tasi Waikato, ma le tolu i au kilani. Ma ua awina mai ai le numero tangata wa awhia le misela telu mai le aso valu o ke to pade roso fitu. Luas ma le lua i lato e loto e awhia. O yele manatu e wha ono to o tele atu tangata o awhia. O mata o fowe o mai le teminei ele o Yesu so tanga maisi. I le fo mai wha to mo vai lau wha fo mai Dr. Matt Reed o e whalia. O lo lato suasuina ina i e loa ai pe iai ni so tanga maisi o mata o bitolu e neo tangata sa awhia sa li potia ai po no whanga o tōsina iai. O le tete fono o le vanga wha apitoa mo tuingo tui pui pui Immunization Task Force Dr. Owen Sinclair. O ia tāua, o se atungalunga o iei matau fōu, o no se misela o se whama ioti. Wa ia tāua e te taulava o na tātou matua e pole o no olona manatu, o se wha ailoi lolea o le wha mai o loo pipisi lava. O se i tū elele iai o ni tamaiti ma mai e leo lolo fiatu e whane mai, ai o wha alia Dr. Sinclair, a whaia e wha au le pipisi e o lava iai. Ma ia tāua foi, ele eise fo patino mo le misela le teimi lava, e te awhiai a e paule a wala e vau i ari pipisi. O le mautino lea, o le maulunga, o le whatulanga na o tui pui pui whaia. Ai o le teminei, o se istanga te o wha maonia le awhia le misele Wellington e ma au se ale toa lua suma le valu tangata sa awhia, lua fulu lua i la tu elo toea i ai se awhianga. O no whanga o tā ina ia iso tanga ma le tangata e awhiai, ma le potu wha teritari le vaengo ngasi tingai na le whale mai Dunedin, i le motu i saute, ma le vaenga sa whai e siaki le oli o le solua o le vaia sanei. O le au whainga ruenga i rua vālele al company vālele le e New Zealand, o le ale whaawa wina o le sāwari e se mālatu ngā ruenga i la so fua, e pio na sa fua ai. Ai ua whaamatu wina ni union tanga whainga ruenga se whaaringa fau o se te e whaano whaia mo whainga malanga papu mo le vaia so i ruma mai o le kirisimasi. O le au whainga ruenga i runga o vālele al company vālele mo whainga malanga papu o le a sāwari e se mālatu ngā ruenga i la sulvalo te sema. Pe a whai ai le au sia se mālienga ma le e New Zealand. Sa folai e au whainga ruenga i runga o vālele le masintoluai, o lo fofua e sāwari e se mga ruenga ma le lusul whai tu la, ina ule mo se mālienga, ma le company vālele te sai matutongi mai e ingo ngā ruenga. Whaalia le New Zealand, wa au sia se lato mālienga i se whaavai lau tele masuyo yuni. Mo ana vālele te tele, e peona toe whaau i tua le whaalinga o le te. Ai o whaalia le whailau tusi au au le unions ang whainga ruenga ale A2 Union, Rachel McIntosh, o le a whao lava le te au whainga ruenga i lungo vālele mo whainga maranga pope a whai. Ai le au sia se mālienga i la suma le valu o te sema. E siria ma le lua awhitanga te Samoa o toe whaafoi o la tau si tseni tasi o tau sanga te rumena pa sili tu la whono. Mo le toe whaafoi o si tseni se vaengo i la tau sa whao e se ina si tseni. E le mai tau sanga o le awhai se lau vars fulu. I le lua awhai ma le furfa sa pasi ale pārmene ni sila i le mafuri i ai o le langolango whai pure. I le tūla whono toe teu tau o le toe whaafoi o si tseni a Samoa i si sifo le Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Act. Ma o lea tūla whono wa ave i ai le awala e toe whaafoi e si tseni mo tanga Samoa. Sa whana na ule vau le asa sutolu me a whaif se lau luas furfa. Ma le asa mo Januari a whaif se lau fast fruiva. O telo e la tau sa whao e seina, a la tau si tseni le a whaif se lau vars furulua. Ina ua wha le au ngai na le whainga malo le pārmia i a le asa pai Sir Robert Muldoon.
Ia le whai unga wha misdunga wao Peritania le Privy Council sa ta wai. O tangata sa mo sa whanana ule vaone yaso o tangata sa soifua I lama o pule ngā Peritania o luna winga e iai le lato wa ia e si teni sila. I lumo le komit whiwhiri ale Parliament le Governance and Administration Committee le vazone ta whaari ai e sui o matanga rungo mata upo le loto I whale ni sila. Sa vaveo na ngā ioi e le ofisa mo le ilo luino tal sanga. E o mai le stos fulu o le masilo mawai o Novema e lua afe lua sarau iwas fulu wha tal sanga o toe whafoi o latu sitseni. Po o toe telia toe maua latu sitseni mai le lua afe tos lau limis fulono o I latu sa tal sanga. E sfulu tolu tal sanga sa toe avitua ai pesa te ena ai fast fruiva o whamawina o lo tauri maina. O le tamatai sui whai lau tusi o tautua mo whaatununga mo whaamauninga na matanga ruenga o mataupo le vai whafo Rachel Leota sa I whaalia. E ese mai ane whaasenga na o iai ai pela I titiane mani whaitau se lau o tangata e whaono ma whailava o na tal sanga mo sitseni. Mo I ta wai o I la tu sa patino na whanana ule vai te mem whailava na tal sanga se ilonga ua mani liu o le melea o le a whaau lava le tautua. O leo mapule ngo tua o ya la sala tu ta fia se isi o te telefona au fasai no cocaine e por cocaine e le wafo le tau langa papa ita hiti. O leo se fa inga sa fia runga tono November ma mo eri sama de tos fu til kalamar cocaine e le tu sama de 5 miliona euro e mawai si gele mas 4 miliona tala di sila I lungo se vala o loa e tununga sa fu e tonu mai ni sila e bena falia e ha commisso Ferrani Alexander Rochade Ise whaamtalanga sia I rasa rafi. O ni whalau whasaina sa mau o afi fini pepa ile whapei o ni piliki. E re tono apusa o loa I lungo le vala o loa. Ta alonga o iai whamoe moenga pulenga le ta alonga o sisinga o me mawhani usila. O le a maua ao te aroa I sana ulua I tamata I pine auroi ta alonga malo ta pulenga Government of Games. I le tausanga fau awanga I mai se vaianga tamata I si o me mawhatelevo. Fatoa mai atu nei, ia le taamrisanga o si ngā o me mawha I siria mare se lau au si New Zealand mare Pasifika sa awa iai. O le tua tau te lea, I tua titi la vole lua, vai tolu au si o le tua pao tomatai. Tomatai television New Zealand to lua e whaatulanga ina maulunga le rolangi sa ave mawhitu pupulo le taamrisanga o Olivia Selemaya, Malitia ngadani levu. O sele mai e sumari tau sanga sa tulanga valu le tamar sanga singa o me mafale rangi le sanga nei sa ia fatu ina foi ni matati ale o sheina mani sila le manu malo ai ile vai ngore on sumari lima on sumari vakiro kalama ale tama tai televo sumari valu tau sanga ia ngada di levu sa tulanga iva le tamar sanga sa ia tai ina foi matati ale vai ngore singa le valu sumari ono kilo kalama a fa peona mata ina le leo si nei tene televo ta amrsanga le rangi ai ol president o si singa o me mafa New Zealand Simon Kent we falia o le lotto le o yaile ta longa o teleson fa tu plaia ma o tilo ne I unga le leo indivismeni le ta longa ti tonua onga ai patino le I le lotto o yaile a waio le tu bato mai ta tano mai ni tau sanga uma vai pe ne falia I le tio a New Zealand ma fani ai Kent e tasile me lo misia pe o le ai lo stamata e manu malo se pinauro ma wala tu manantu o le kulupo tamata te lavo o ye nei e ye leva no e fa ona mawai I le tau sanga fo e fa ono ta alo I le All Blacks ma le Wallabies Australia le taronga mo mori I porolanga le raf ma le rufo feature Perth Australia ino se ina fa tasi au le vasa tasi mane le puro o tasi o se au e manu malo mai le talonga e fōringa mai e whetau iai ma le champina rolangi ma le au marosi o iai nele Springboks. Afrika sa ke. O Australia lo tari malo e lo lavo le au luna lua o le pulu a ina ua whaia se I ngā pepa I sini le pola sa lulu o le vasa nei. O pulu lao au wha amautuina pulu a o le All Blacks, Wallabies, Chiles, ma Hong Kong, China, pulu B, Springboks, Italia, Georgia, ma Romania, pulu C, Argentina, Fiti, Spain, Macanata, D, le pulu D lea. Alani Scotilani, Uruguay, Portugal, pulu E, Frani, Japani, Amerika, ma Samoa, ma le pulu S, England, Wales, Tonga, ma Zimbabwe. O le tamari fusu sa mo kiwi le pangama mafaru pesori ai lalu Joseph Parker stangata New Zealand sa pito siliatu ona sa ilia terata I lungo le penga le Google. E tangata kiwi le tau sangane ma tumu ai le lisi o tangata lavulo I tale ni o talonga.
Sa fola i le sona na fia le upenga tele o sa i ringa i kerope. Ia le whaanga solongo su eino tangata pito maulunga i New Zealand o le lua whema le rufurulima. I le to ono tangata ta alo sa o fia i le to se fulu tangata kiwi pito silan sa i li lia. Tau sanga le lei, toe le fo le ne mo paka. Ia February sa ta fia le avanon. Fusuai ia Daniel Dupois mo le fusu le panga mafa le IPF. Peitat. Sa toe whaawi tu e Dupois. Ma whaawawa e paka o na fusu mo le pui o lan champini whaolioli le rangi le WBO interim heavyweight. Ma manu malo ia Martin Pagole i tui o ti. Ai o ke topa sa whaia ina ia Fabio Wardley o Britannia i le champini. Mon muliane si tia i lunga le tulanga Wardley i le tu ulima i le champini monio le rangi le WBO. Ina o wha mamulu Alexander Usyk i Ukraine le fusi. Ai mulmuliane wha ai loa le wha maonio si so enga sa whai ia paka i le aso moa e le whai la fusu anga ma Wardley. Lona tango fio wha lau whasaina. O le ungore so enga sa i whaari ai o se wha te inga ia teia. Ma o ia lango ato toanga i wha la tanga uma mo le kili ai o lo ningoa. E o mai le teme nei. E li toi mawala vai e se whamatalanga. Mai Aotearoa, tala nā mo ni aso manu le tunu. A wā ua whānau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file e mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma Fiafia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitausanga o le whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule anganga o le Krisimasi. Pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafa mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whātunanga ino porkalame te tasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Ia tātou whātawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le atua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le se i le asus e fulu maleiva o te sema le porkalame o le Malu o le Taeao. Ona nei tau vanga o langolonginga ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Ua whaailoa mai la official le tine mu ma whaalawalawe tutupu whaafuasei Fire and Emergency New Zealand o le ale ngā lulue mo le tasi le itu lasu i tine mu mai le se fulurua nga i le tasi le awoli o le aso whawaile aso lima o te sema o na o le atu langa o le awa i ai le whaatuai o na tali atu o sui la ofisa ini vala aue o mai. O le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e ono tula i mai ai ni mu. Tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, ia awa le tau lafo ia. Wha mautino olo ola le lei uma smoke alarm salo mauta, potu moe potu manolo, wha pia le ho wei, maratua a whai ai tula i maise mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asi ane le tu la o le Fire and Emergency.nz, moni wha matalanga e tu sai mani fuafuanga. Alofa lava au te ro, o le tala Fiafia, ua whai te nei tau sanga mai le onas fulu limas fuval tau sanga le matua le soifua, ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le limas fulvalu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e su enga ma wha atonga au ma tau whale manawa, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whaatino i no ia wha ata ma su enga, e tailua tau sanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tau sanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e su enga, ma wha atonga au po tau whale manawa le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga fitia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O su enga ma wha atonga au po tau whale manawa, ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, whai loa. O e mo mia se whai mo limo ngā nuenga o lo mauta, pisinisi po malu tā pua.
Manatua lola matavanu electrical o te vanga Filipo aka o silia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i Samoa ma ni usila nei. Wala au lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. I mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo di si Talanga. Oceanic Cars Sawia. Jihu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to atorse folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po le Fiafia, East Street, Papakuda, Beverly mai i le o iwa wha tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Tayo tulay mai, 10 minuto ba te ele tulay spulu. Ile tautua ni Radio Samoa sulima iwa tolu amo. Toi whapakora mano le atu nuu. Au nātou tātou tala i vai panua. Te pene ne sunga ia se yuli umalaupa. Tayo so tā pena ia mesfo tātou tala longlongo po ili inaile mano le atu nuu. Lei tu mane tu ke lope mesfo ia toro nei. Pamalopa tai. Toi fo i mapolan tautua i stay me luma. Manuia le weekend lau sunga se yuli manau. Ia mese onisi o tātou wha silsilanga po whasalonga wha pe sinisi mō silfil mano le tātou tunu. Tātou nolo manuia le mano le tātou tunu. O marola o tāna lea mantua o leo mai o ngase o marau whai sumpa. A wako a pese o le sumpa. A lo kula ia i lunga kamakau angavane kamakau angavane ia vai alu pe ngai ba wana me o ngai yo au ala ku le ko pese ala ko ke vabe o pole po ye il ke vabe o ka ko pese o le o mai ka mai o ngalo ka ma fala fala pa manga ko ese o manu ia ele ska o le na al wa ko ka ko pese ia pai mani mai ia vai foi ke o kiki ako kiki pus ai sa pa ina po le weekend ha mo sin kai me sa mani luma sa mani mai ko ia baba ai le o nga o mo ko baba i papo ka le sulu la o mai ia ma nei ya ne ma lo la pa tan ma lo le no to pa ta lo fa tu ia to nei ma lo la ma so fo mria ia le u ta to nga tu le weekend po i o le nei foi vai aso le waso lima te sema lua o lua lima ia ele o por silfia ia tātou tuni matai pēa o le aso whamanatu a reso i fua maure pepe o Christmasi no toi whamanatu o tua tuni matai le ala o so i fua mai ai le tupu o lava le nā tapsaina i pē tātou ia ma tātou maua i pē le pale maron sai a ngai a toi fo ila le tau sanga fau ila ngare leio lo tātou o tua ai whatarawatu ia Peti meki marainga manola va paptai yo ka ko mau al fiemram sai lenesia paptai manola va pena po ia fa sala iai bebe pani se manu marainga paptai eron sila yo ke yo or fale like azu mai o me po tama ia sianta paptai ia lenga lea paptai telama Cristina tan basa manola va anole va mai manuia po le weekend fo io o le na ala o mina tanto pese io pe kasi pe do pe ko pe fa pe lima e sa ma ye apar spuru tanto se ele fili marketi manatua mai fa mole ele o toe ia fa ntai la tua me o mo na lofa e fa to la tua me o mo na lofa ia ai o le na ta pe mai la pe ni ma la api tai me lunga i le si to mali o le tunu ia la u fonga mai lana o loa. Ia te mile o tusi lan. Ele o toi tusi nei mato. Ia le skai me koe. O le afo ile ulo lenga ko. Ia mahalola ma whaftai. A parsfuru. Ia, po stai whapena. Tara tato leino tato free marketi. Ia, e manuia lama. Po fuang malam singo le. Ne aso. La tō lungo le ala. Pai mahanie. Tau nu i mauta malawa le saonga le mu. Tana i malama i lungo le ala. Ia, tato anga etu whae unga nei tau sanga. Nei ni popo nga ya lofa le ni tau tai o tau sa i longo le alam pa tau nuina e o arkako woa i arkai mingai
mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oe, li mai whapea, li fofo le sawa le e vai langa li ale li e alas mea. Li mai anko, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oe, li mai whapea, li fofo le sawa le e vai langa li ale li e alas mea. Bele vai ngocho le lai le tama fusa Manola vre modole selo le sa mai matu le pesenga pa manolo ai wo au anu la ko e ma relax nei Taeao pa singa i tau mafa e mai fa pong mai bele tau tu ale radio Samoa so lima e va tolu a mo tatou ole pa malastino a kau mafa pa nengi e wa tatou e pa pena lava
ngata ngana le ka o va sa tala e wa lo pa italiana mai soi po mo la ito ya po tuanga lava ya ta do pia o mar ka sam ya manatu tasi ar soi po mo la na mai le di ta do pa tete so se me wai mai ale o pesa ale po mai kan ho yo esa ilianga sanga se umor melhor ta mafa o pia lava ya nga ya matangi ta to supa yo ar ta mafa ko ngai mai ngase umala mo lo mawai tangata soi po tanga ta olo melhor ta nga profesa o melhor ta to mai tete la mo ta mafa yo ya aso po mo lo pai manie ma fa paneni fa marstino le pai pa a toa ti lo tama ana utala mo tato lainar flea marketi toro pipitu ta silima i toro numera wala au mai ai ya la to la pa pena ona fa leo mai o loa ya lewa e sauni mai malau api malau peni pa mo mo ya tu ilano e mana tuo tato ya pe ona fa sia mai fo ina isima ya ma anga i mai do pisa e o to tele na vonisi e watu na itangata matua yo le fale tu fua la e fio ko basis ya tu atu singa nga bagi na mai lunga ya mar telefoni la mano payat ya tato fia fa maoni ya se me lilo si fanga ne tu tato fia na ma maoni me e o mai na isa tato tai no so apa yo mai no so nga i poke koi ya do ko ya no ku la sa ai pangale o yo le fale tu fua lan ko ko sino ya ele ai sa tala tato de bana na ar fa maoni o le ta wona na todo pitu ta si lima i toro numero mai lo lunga mo nga pa no Mano pa te lava Cristina tan masa he mai melpone sa lei a se kiarga ko zum morga ya vai ku le ku aru ka ko ya sa fai do no ya ka ma por lei tinga ele paska ya por vai pai pa fo ya male tos male a bokor ngi a bola le ya se me ko ka si di fo ya na ola to na uma na ya por tos kasi male a bokor mare vai pai pa ka ole ma ne yo la to ma tangan de Taeao tai Cristina tangasa tai pati meki ma no la ma tamai ya tai fo ya o musika ba ka ko e vai meta pa marstinoi tai ma tamai alofa malanga biliamu ma puta mai West Auckland Messi ya alofa malanga biliamu ma ainga na fo ya ana sana manleua ya no la ma tamai ana utala tato laina pa mole ya pa pe o yese o loa todo pitu ta si lima i toro numera ya no ma yai pa tai Maria ya ila tole na wana au mai ia se o kompai ko isu e ku ia ke le fongi o fale ia le to sa ini mai le kiwi fish o le five car road io e five car road aso en kango o mi or kamanga nge computer ga yo mo ia e avea o me mal GPS a o ka ngu o me le five car road le sa ya ko ke fon pa mo Oji jojo Selili sama-sama yo Nalo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo radio Samoa bevela Malona blan sai mai tano pa ya se ko mo ia paiko tai ia ni ta ko tai via mai fo lo mal pa to mal no fa dai la ia o la u ko ri market o le TV la ko ai lua mikale uni mikale na kele ia male pusa aisa male masini fa ambang lava
e lua pusa aisa kai ko fa mo ke le a me ki pa ka wa ku ai ele le ya le su mai mo ka mai a o sila mo ka mai yo lo mo melo ke pom ole o wa kasi iwa fiku o fa mau mai kai ko fa mo Oro tasi o tasi va fitu toru fa o sa ona. le la tiona Ya, fantu mo ni po ile po fangare weekend. Sili mo pese pa mo bon, ai la. Ai, soy fuera. Mo la no sa no mai talo pa. Alo fa. Na no tato lai na mo tato lo o le numero le fale I fa mo mo. Ya, o lo la tu ame o mo le lo fa sa ili na mai. O no le lo fa tu la tu no len sa. O le oro fitu, lua fitu o toru fitu. Wa mamunu o ko mamunu pengi pe ko ya sa fa le mai lunga ku silano fa le anga le kiwi fish le nga fa ba ka road den ko ba au mai ngai e si ka ni ko ma nga fa no oro fitu lua fitu o toru fitu oro fitu lua fitu o toru fitu ma le oro tasi ono lua iwa o ni ma fitu ai mawale lucky al fa mo oro tasi ono lua iwa o ni fitu ia fa sau oka ia sau fa e fe mo weekend ya na no tato le no free market ele ko umi ia mananga fa no ia bala mai tolu fitu tasi lima iwa tolu numero bala mai Le sau e o le vao se iangi malu maia se ua e tō mai o te tali alo filima e wha malu ai lo ulo to ua whaina o wā ua tusi e sea ita o leo langa ua pehi o se malae e le lilo ai le ta alo lele e pehi o lo ua lofa ua talitu ali maina e le sa fai mo se sama ua o la ngona ua o vai vai o a ua le tangata o le foafoanga na e vai o a unga aluenga mamana ua faalia ia ita lea ua fai mapona I le vaainga o o fea ea lea lo famoni tua ina I se oli pesili ai leoti sili ai leoti o oe o le mana mea o le pele ilo ufatu tina oa onga e te whao malo I o umanatu o tala ma upu fai ele I fo I ailo ualu atu mala upu o a umo oe o e moa ele mafutanga pe ana moni lo ualofa so ia ai ona o la ususuma o le fai a onga wa ele mata laina tura ole nei o langa ma le tupua o lo o tau mate mai e tangata sama ua o la ngona ua o vai vai o a ua le tangata o le foafoanga na e vai o a unga aluenga mamana ua faalia ia ita lea ua fai mapona I le vaainga o o fea ea lea lo famoni tu ua
Na no tatou laina mo le fili maketi mo le si loa viruse ia ono te puni leo ka kokusi o no kai ni eso e kusi o pale lo e ka pungi ane ko e na no paptai ropeti mai lanta ma ainga lo ma puta mai good morning mai Brisbane e Australia ma ngai na ma pana Brisbane a ropeti lo fatu na no tatou laina tatou fili maketi e ni o loa ia ina mai lungo tatou Radio Samoa ya papongan malo tato no ya lima sose kone ya pongi no pusi el palolo Tofi mai ile langi manuia ole lumanai yawane itoya afia isetasi apia etofa wangata ho umana onga olo ufa ama oni uwa eiloa hope to see you in heaven, honey, tofa. Sibong Maria Fortua ya matapua tufi pa tuain olo patsis sino na manuia o e male no falo fatu ya na no tato le tols puse con ele ko wa cortato a primageti ya nelo ia ua ka ko sa o lor ka ko pa ko sa o lo ia ai ka ko maro lo a io ole na singa pesenga ki si masia sipso Manolon sa mai tano pa Saito oi Malu soi fu mangia lo fionga. Tai lava malo po le soi fu Maria o a mai Taeao. Le mangia fa tai o mal fili market. Le ai sa no mai. Le ai. Le ai. Le o vile ku fa mol mole a so tai solo singa. Ya. Un nai a inga fu ye po jawa ki a inga pembanga uni. Ni me afali. Ya. Ka wa ku ye le ke formula lo wa ka ilang fa mai a ai filima ke ke manga o ngani kanga ke menga ka wa kule ya ye bila kanga kai seme manga wai tai le ngale le ya malta no mera tena ya ai wo manga ole pule fa nga nga ai se ila o mai sine fo fai ya ole o ke formula le alo wa ka ila le nga wenga ya ole o lu tasi ya o fa lua ya Fitu tasi luo no. Fitu tasi luo no. Oh, en faina maris wafa fa mole. Olei. Olei ia pa. Tai na vale a leitina. Leilo ngolo wa tsali. E foi taitu. Ja. Se que fie facile kwa ngale vadia. O seu fale ko foi o file aulo. Ia kasi alo partua. Ni ai já kuranga lenga ma o ngai etsami kausanga yo kia. Oi, ia. Ke leilo la po lenga po po file aulo na pe ale fa. Ia. Oi, ia lo fa ku ia. Ia pa te tele lava, alo fa tu manuia po panga le. Ke se masima tau sanga po. Ia, soi po ia. Te alo fa tu. Ia lai ya nga luenga a ia fa tai lava fa soi po ia. Fa soi po. Ya, sauno mai manonon sai mai. Ngalo su ko ko so ko e vidia ku ngalo. Ngalo le va pa umale e lunga. Ya. O le va pa umale api ya ka ka manga o ia vidi mai pa mon ka o numero nga kasi a. Numero la vale kasi ka ko pa mon le la. O ro tasi o tasi va pitu tolfa. Ya sa o le la. Ba ai lo lo fa le ku uma malau sungo a. Kai ko ya mangia kele angi ya. Ya pa. Dai lo fa fo in modere weekend male anga acto de Christmas. Ya pa, tai la va ya. Soy fo. Mo la blosa no mai chalo.
Ia, o le ua o le taime e ka pungi ai kusi o le laso e kusi o le whare o loho o ka pungi. Ia. Na mau mai amano a le alofa e lau tua mea uma le alofa toe i oe mo mia so soni ia. Pātai po le Samaria tina ia masi o nano le ua. Pone le ua la tau mwhai e ave ese ia mea whane po ia mai le kampania lo ia. Te i pauka. O le alofa o le li e ala solo mai. Ia le ua fua i mai e Samaria mea ngai mea whane. Ia lelo walau le ua o lofa ko so dia la upu fa ko e ko sia mako nga le upu ala ko ko ela to me o mane no ele o pe sia me kai nge o le lofa le ka ke o le oru tasi o fa lua fitu tasi lua ono o le suafa siano sitinale pa taitina munia o e male ai ngani oru tasi o fa lua fitu tasi lua ono a mo mia meso nei a inga po i le pata tau mai Samoa le paka kongu mai na kau su e ngi moenga ngo po ia o lau kau sami ai me va penga ai manei a le video e a ngairo i kai mingai oro tasi o fa dua fitu tasi lua ono ko vakas oro tasi o fa dua fitu tasi lua ono ia matango fie mai fua e mawai maro por kisimasi ia pape e kau whakonguinga. Ia se ka la fo i ku ia skama. Ia alo fatu, ia puna kama lo makua. Tato primaketi nau su toru minuto tāne ore tu la su tasi au nau tato tala i vai panua i le ngana perotania. Toi fo imre tato primaketi pe au dia ia le mai aso moa i le alofa malanga leo lo tato tua. Patana batu ia testiva ia lo e. Wana au mai kempera e la mua stadia ma ngai ya mereka nga testiva ma ainga ya ma no la pa tai pena po ya ropeti mai nata pe mai ona ko ma ngai ya ka Brisbane always a good weather there also ma ngai pe winter ka ko po fere e ma fana ia Brisbane esel ma ngai pa tai tera vasis Christina sa ale o he yo e halu warka ko zumba le ko pe ngo fora po zumba ko le ko aseki ka ko lene sia pa tai le ale nu mela fa mole na nu mela lene sia ke le lopo na ko ro o ngu mela nga o me afale o no tasi o fa dua fitu tasi dua ono o le sinu mela le ma wale TV3 mal TV2 TV1 pusa isa fa ia mara pa ulo ko o vai le ngale le yortama o no tasi o tasi ngar Christmas le uta to nga ia ti ai Fiafia kani akulu ko ngau mai ia ngau lofa fo o no tasi o tasi iba fitu to fa o no tasi o tasi iba fitu to fa io numero na le kau au marineta malanga fa alo ia ai sa ngai ngelo i lungo le lau singa pese vo e moli al so fa il kai au ingo wa e ma lor se unga e ma kau kia oi ka lo fai ko ka pe ko pese le o lo fa ta no fa ma lo so fua Manu se fa mole sia maua kwale nampa tina ma sionga longa langa le bili ya kule nampa o lua kasi o fa lua siku kasi lua o ngosisi o kano fa o si tinale nga mai no mera pa mole pe ko e ke mfainga sa lunga lenga ko e mai nga sa le no mera nga le o lua kasi o fa lua fitu tasi lua ono ni kali mai le voice me o kano fa ia ko oina se message folele pa open malanga ngomela a sitinale pa mole ko bala mai pe fa sa o numera se o walo le ka ki va weita to me apa le mo nai tanga po ie mo mia so ani pa mole lava ia pa so fo ia mia le so fo ia ma no so fo ta no pa se po mo taito ho mole po mole free market ia sa no mai mole amnoa o sa stai lava wa taito ole lau ai ma ngai ari e ke mango fo e va ia ai esta ka ma o se lau o furu mai se lau lima sura uma ya o le ai pe se kawa sa ulvanga se lau lima sura se lau sura ave o lau mo fo e va match mo fo la no mera uso ole si mea le fifkawoko
me o seki me kui o ka vale lia. Ia. Ia, o ngai ke kia rungo le pe ngā ringu mera le ki maa. Le ia, pasau pia, lai pa ponga mais. O ia, okay, ia, leila, ole, o seki me kui le kia, ole sai se fulu valu. Ia. Lako e pau foua, di ma pu fa ole me kui le. Mana ia. Ia, lako e fase lau pe iskaka sa umanga oi. Lako ako me kui ma pio, ma pau foua. Ia, ke. Ole si sekira iai se fulu, lu se fulu. Ia. Ai pu ongo la ku sa ongo ia pu fao, ai mo fu vidi e pe ranger highlights. E ma le lu fulu lu ana sai lu fulu ole sai so highlights ma ranger. Dai. Ia ole ile kona pi highlights ta vo gap ai se ma oi ku ga fo we ma lu af su ko ga lu af pe lu so. Amaga ia. Ia, mai lan tanu mera fo le la fa fonga mai la tau video kro a. Ngala, ia, mama moe ngai pe ma aise si ole valu, sorry, ole 027. Ia. Olua piko. Lua lima ongo. Ia. Lima valu lua. Lima valu lua a. Ia. Olua fitu. Lua lima ongo. Lima valu lua. Maua le uso. Paptai, manuia le weekend a. Ia manuia tai le tai tu. Tai. Soi fua kalo pai. Ia sau no mai talofa. Koe ka kala ko na mano. Talofa taito. Ia whaftai ambolo wa manua. Lea yo o lau papai e fia tu aku ilunga. Ia. A ese se mana oi. Na vili mai lea ili numela lea o lua o. Ia. Whaiva. Lua lima whatas. O lua o whaiva. Lua lima whatas. Whaftai lava. Lua lima whatas. Ia. Ia. Ia, lo whatu manuia le weekend. Alo whatu. Ia. Pasai pua. Maura mlo sa no mai tato para muli. Alo se fua taito. Tai, ma ro fo le pale mai. Ia, ola o lima keke. Ia, ole luau. Ai sisi mga mini luau. Ia, vili mai la telefoni pa moli. Ia. Ole o lua piku pa. Lima o kolu fa lima. Ia ole o nei mangele la kol bala au mat bala la pa kai la chai chu ai la ba man we for the weekend tai la ngan lek ya soi foi oli le sa wa le nga mangol ma no soi foi ta no pa sai chu oi foi ulai lai fa mai lai vi le kwa ka lai pisi oi ala ole numero sa o nga a io la sa wa ngumela ai fai la ia le pato nuina tina ngonga fa bango kasi po langa numera se ikala ngo ko si madanga pa lolo ai le pato nuina o le tina mal no fa yo la vili mai pa mai olai pisi ole pisi ala sa wala ngumela ngai ia ma no fa tai ai te le anga le familia le ia o male ai ale ia man ia foi tai tu mal fa tu mal no falo tai lava lo fatu man via le weekend lo ai foi ia man ia foi soi fua ia mai e mo ia tato papai fatu maria tapi mano lava moni lene sia ia papai malo ol pon male ba le nga singe kapungi no alo fatile atu tato prima che ti na pa lo fa tal maro tenu ia numero na per mo fatu la tua me o mane lo fa ai pa tai ma mai ono minute tale oni tu rasu tasi au na tu tato tala i vai pa nuo le ngana peritani
Martinez, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, the Public Service Commission is comfortable a new secondary teachers agreement isn't pulling too much from the taxpayer's pocket. PPTA members have accepted the latest offer, which includes a 4.6% pay increase over 2 years. Commissioner Sir Brian Roach says the new collective agreement still fits within their financial allocation. This last offer, it's not substantially different at a headline level from our earlier offer. Does give more in terms of allowances and that. We're very comfortable with it. Chris Luxon says New Zealand's economy was on track to recovery until the day Donald Trump announced his tariffs. GDP data due out later this month is expected to show our economy's been growing again after what's been a tough time for Auckland and the service and manufacturing sectors. The Prime Minister says the economy was very much back on track late last year and early this year, but he says everything changed after Trump's tariff announcement on April 2. Luxon says investors stopped spending and consumer confidence went through the floor due to the uncertainty, and that created a negative sentiment loop. State Highway 2 is closed at Matamo, north of Dannevirke, after a two-vehicle crash with reports of serious injuries. Meanwhile, a person's in hospital with moderate injuries after a car crashed into a house on Seafield View Road in Auckland's Grafton this morning, leaving significant damage. A North Canterbury man accused of spraying around 500 graffiti tags across the South Island is due in court today. The graffiti appeared on bridges, bins, train tracks, walkways and even former gun emplacements throughout Kaikoura, Canterbury and Dunedin. A 23-year-old will appear in the Christchurch District Court today on charges including willful damage with graffiti. As Crate Day looms, punters are being warned to watch for nesting native birds. Fans of the unofficial annual celebration often head out in their four-wheel drives to spend the day drinking with friends on local riverbeds and beaches. But Canterbury's rivers are nesting grounds for some of New Zealand's rarest native birds, and it's the peak of their nesting season. That's news. In sport, Glenn Phillips will join the Black Caps squad today as the first cricket test against the West Indies in Christchurch moves into day 4. The move is part of what's described by the governing body as a predetermined red ball return to play plan. Translated, this means Phillips is likely to be in with a chance of playing the second test, starting in Wellington on Wednesday. Athletics New Zealand says they respect the decision of the country's fastest man to run for Australia. National 100-metre record holder Eddie Osei Nketiah has officially switched his allegiance, having last run in the black singlet at the 2022 World Champs in Oregon. A delegation from Iran will attend the 2026 Football World Cup draw in the US tomorrow, despite threatening a boycott over a visa row. Iran applied for 9 visas, but were issued 4, with the president of Iran's Football Federation among those rejected. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangungana, fitua so le vai aso. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Alofa lava Aotearoa. O le tala Fiafia, ua whaititia nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eisa ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le tino ino ia wha ata masuisuenga e tailua tausanga malafu atu se ioo ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie. O suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava e ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa whai loa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lota imua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolonga le Radio Samoa.
e 20% pa upe a whaia te nofo mo Australia 5 ma o watu. 20%. So mai te mole mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Sea Breeze Resort Samoa. I le awhio anga o awhanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Se pongani le va band io e moe oe na pile todas. Yesu Cristo pa manatuina lona so fo mai. Mai yaso I luma o tuli matai ai la o ke siano fa tua. Sul minuto te ale tu la su tasi le tua de Radio Samoa sul lima iba todo amo manatolo manrian manota to no. Ya mai se lamo la singa le ne yaso te utim favor tangata malana pai yaso uma ai mai se o tapo inga tu asina sina le atoro tato tro ape ina le fingar benga to tofia le tu na yalum pa nau pa tai le tua lona lofa malona le o alava tai me fitam panta ta wasa liana ha le lofo le le tu la fo ina lava loto so fua mo tato wola to fata lofa to ai taito ya ke lani manu tu o yo tu no e mamau pe lava ma puta mai ai sa mo na no le atu pasifika o tu no la lang manetu no pia ai o tato tangata no wo mai masani o ainga le openga benga to fia le tua to fata lofa tu tua ale Radio Samoa su lima eva tolu a mo tua mo e fitu aso vai yaso lo so fai tu la ma lor porau e le fa mo manu lo fa tu ta tu fa tu nga le yo le ta tu te mo e fai unga neto sanga I lona file mo le atu lo to so forta tu wola ta tu mo so sang fo I le manvia mai lo ta tu ai fa ma lo for lau ma lo tu no pa tai lo ta po inga pai va ta po ia e manvia sa mo le tu no pele pamnuia le tua la tofia ngai ngan venga pamnuia le ni ya miso nisi wanga et am ngan venga alu fia lo to ma fo ya manolo fa di ma va yaso ya to to nato pa nato lava malo tato no e le spato nunga ale tau longo pe o tau longo e mo fia ma e manatu ai se me la o ko e lo fa un se pa mo me tau mo ya e mo na ma le tu e me uma malan pasino manga ala I lona lava ngang pa ia le me alofa le lin po ia tato e ma po fo tonu fa mo me tonu mo awole mai me ka muri fa mo e ngai le mo le tonu unga fia ia so fia mal fai unga ne to sang ia wa fianu de ako ia missi ai ske po fanga wa missinga la ak ia e mo ia lava por clame fa nga solo il fatasi mai o tato tua o le a foi ta si o so fu le ta no mai fa mo le te to sei fa le wane fa mo le ia o le nei no fionga kup Malu fa tai mai ai mari pa foi ala tu me o le lofa wa foi le tanto te mana tu fa ma ni le lofa ya tanto le lofa le tu alo fa ngam fa mnianga o le aso fu o le mato tina pele o wola kalo fai se utina ya perpani manuia lo waso fu nake to tama perpani nake to tama mai maunga ki o le aso le nei wa lia mai ai lo valus furtolo vi ia le perpani lo so fu to lo so fu manuia mai le valus furtolo to sanga lo so fu ia le li mo nei tau sanga e tele ua foa i atu mo oe nana alofa le atua e toi tului. Nisi tau sanga stele mo oe a wā tiuti tu tonu a inga ma le kanesia. Ia moa pea e oe le ola ma le marosi tātou te mafuta ai pea le neila lo langi le tu mau pāptai lava mo au tala sanga. Ia mo au whaamnianga mo I mātou I aso uma. Leo mātou wola manuia mātou te alo lofa wa maoni, alo lofa tele mo oe nana. Manuia tele lo waso soifua. Alo whaanga mai lau whanau, grandchildren, great-grandchildren, ai pasi siri ai alo whaanga mai a Sekoraia, Isaiah, Tahefu, Emilia, Tanuwasa, Pida, Retalia, Christian, ea mata apa, Henry, Marora, Clark, ea mawhamuina, Ratasha, manuia te lelo wasa soifua. Perpani, alofa leni, toi whao popo, nisi tau sanga stele o lo soifua, peon whamunia ai, na
ia alom whanau, ia maise o whanau, se au whanau tulo, ia manuia tele lo waso i fua, tele ni whaamnianga te maua, mai lo tātou atua, o au ngā ruenga le lei lama, e muli ia te oe perpani, ngā lofa tele atu, ele ngalo poi, o wanga le lei le Radio Samoa, e te whaangalo lo ti ngā ma le lama, a te alualu mai lama, o le ase me tau au, e a maise lama, e o ko pai whako e lau, o le master le ko pai whako e lau. Io, kamanga e kasi ale puka, se ulo e whapea ke le sori. Ko iki ale o fia le puka e kasi. Ang whakai mea ka e whiarapani le paingora ko pai whako e lau. Ia ngonga uma o a bela bāne whaponga tu. Ia si i lo le ulo i lungo le lau lau. I o le puka ngā e kasi e whapea la po. Ko ulunga lau lau. Ia whapsanga i lor kākala ko le ngai fi tu lo ma le ku i alka. Ia ngā anua le kipi lau pasi puka. Ia ma le sosi la sa mai. Ai manuia te lo waso i fua whiarapani e lofa te le atu. Leo spulvaru minute ua te ai su tas. Ole si aso so i fua ea. Marietta P. Papatai lama mafuta mai. Sa so i fua. Christina Tanwasa, whapataitai tō mō toi taimi o lau tiu te le nei aso whamni atu le Christmasi i le whanatua ia ni o polau manasunga le whapengainga ne i le toi maua se awanoa alofa atu le no whano manuia whanga o le nei aso manuia le weekend ia male alo atu le sapati alofa te le atu mō oe taito toi wheiroa i se aso o iluma o alofa na alofa le atua. God bless from Melbourne, Australia. Thank you, sis. Alofa atu Christina. An masa tai mo whamleanga la pene. Ia malanga wenga i Amerika Samoa. Lo alofa mai mo tātou. Wa misi langa ni ki o paku. Aro e whainga wenga le atua. Aro le anu mo koi kepa solo la lang. Ioe. Ave ato e lo wola ke oki e ngā wenga le atua. O foila le mātau langa la mo le li. O e whainga wenga le tana le so ke riso. Ia ola ni nganga mo e malon ma no leo suruiva minute ua te ele tula sutasi nai minute e an paponga tato programe leimo oe penai nai pasta so lia lo longa yo so tan sutasi tan sulua to na tato tala pena misi le vanu awol pole sa fa i mar sulua au na lo na loa misi sulua awol pole sa fa i pe nunga lau male ko pai fa ko launga per pangi le tula fitu le piapi. Ea ala pa penana minatu ai muli ea male nganga fa alo ele male alo fa ea lo fa to ai so Malu le tru na yo tama na yo tina o so mo so fa pele la bana ya lo pa na lo pa na so ke to a tru e ma na yo ai na o so fa pele ya riso ya lo pa na lofa te leat, manuia o sima. Tau san pole lofa, parena lele. Ile uo, kuaru mo nisira. Pafeta lainga, kua o folo gata. Fanoma, siya iula waoha. Di aro o mai lepo, sa kia malolo. Ai wale mawai, susiwa paloloto.
Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falana. Amata ne ne tau sanga e lua o lua tau. O whaalea ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lo longa mai matangi i ma le a whao kapiri ele. O le mautonu ma te meme a tangata umala. Ono o le tele nau nau. O mea te o tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo'i i a tangata. O sa ili. Ma fasili pea ma sa ili se tali. Pe aisia ma sa ili se fōr pa fita uli. Whaataro no sui o le malo. Ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalapa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo. Soma lua whaiwe fitu ma le bala. Ia e fasili manu mai wha. La tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei. La tu te whailo mai ia te oi. Tau tala i ele ele. E a o mai ia te oi. E whaamatala mai fo ia ia. O le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai. Se poto le lalolangi na mawhai. O na maua le tali e mapu i ai ti ngā o yopo. Whailo mai e yopo. A o tātou fesili pēr, aisea i o le global warming. A whemai o lei loa e manu vai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaala labe whaanatu. Na whai e le tua le lorolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea. Ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia ele lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whai e le tua mo tātou. Wa manatua ele lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Oh
Ole se pomani ole Alleluia worship team mai o tahu. Pa mai atu aile tātou proclame le mo oe. Pena ina pasta solia lo longa Yesua. Mori whamaroma whaptai. Lana o ono te pena ina nei proclame. Le upo le ola le soli o tātou wahar maam lama o tātou wana. Spau ponga po nei proclame. Le asang 4 verse 4. Pe a tātou au dia le anga le lei. Olo tātou atua. Taimi tu lai mai lua suru iwa minute. Tāni tu la spulu lua. Nai minute tātou. Se atu i le tautua le omega gas. Le sunga ya tong sia Pio Wilson. Tāni tu la spulu lua suil poa. I le talenga ya ponga moa. Po talenga ya se manu Francisione. Tau te mafuta se ia pa ia poi. Taima le Fiafia ia mara winat pa lua. Tātou tāna e pe ona whaponga iai leso. O e mo mia se whai mō limo ngā nuenga o lau mau tā pisinisi po malu tā pua. Mana tua lola ma tā vanu electrical o te vanga Filipo a ka o silia ma le lus ful tausanga o tau tua i ngā luenga wha el tise i Samoa ma di usila dei. Wala au lola ma tā vanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo di si whaamtalanga. Tole, kau ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ko pe Taeao no mai rau sa shimnei sa mangi. Ia, se kau mai. O whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felesi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaolo sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso. Mai le aso lua i le aso sa. Mai le se fulu i le Taeao. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Ruskell. E te manae maua se luma na i manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le Whainhumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le Universite. Po le University Entrance i le tele o Kolisi i au Kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma Fiafia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le neitusanga o le whaasoa le anganga modi al Krisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua i lua wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi al Krisimasi ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni lea o le Kirisimasi. Pei o na whina ngalo alofa i le atua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leasus fulu lima o te sema, whangate leasus se fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le sei leasus se fulu maleiva o te sema le porkalame o le Malu o le Taeao. O le nei tau vanga ua langolorina e le o dentures. Telefoni lua fitu lua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Lua Samoa. sulima minuto ya unatala ni tula sulua. Tue unata tutala pian paponga ile so. Ia ai toi patano patu pa ia maulunga tatu sunu ia malo fatu.
leo pe ngā venga stofi, ia, manuia la o tō ngā venga pola, so se tō bine, ia moa ni nganga mo i moron malo, mor tō manosi, i le tino sili le nganga, ia mese o tāpen pilanga poi, i le anga i atu, i saundinga o aso Fiafia, ia mese o le wha manatuina, o le soifua mai o le pepe o Krismasi, nuia tele, au pe ngā venga stofi, ia le atua, o pātu po ina i o mātua pale nganga, songa to ina, ia māputanga pale au ngāma patua ia na ia, nuia tele o lua, mātua, ia masolo no poalo, mau pelo manosi, walo lo wapala au ina le tātou e kānesia, nuia po i tātou, tā pale malama, i le lofo le li i tātou maua se malanga Fiafia, whai unga neitau sanga se tātou e kānesia, lofo te atu, lofo atu le pionga le te akono i amara te kai, lua iwa, ea o le lofa o le li, whaapatai lo tali ti ngā, ia meise maptianga o le tino, e lepengo fie, ea maa lore toa, e le lo a lofa le na, e lo a inga, ia meise o lofa atua, i le atua, maro takai lofa te le atu, pa mano longa le li, e pa iati, oe le uso, mawe meise, lau le lei, tātou fie loa i tātou e kānsia lo whātu patu e mene ane i le mua mo tau e mispo le no whālo mnia lo pa te latu fōi te lamatua i ana uru tō ai o ngā sangase o tangata mātua o lo mo lia pē tālu sanga lau e kānisia e whaka asai wari e mese ai o mātua whāle nganga sunga to ina māputanga marutue ia mo mātua tangata manatua pēr oe le tatano tātou wāna manai pe pona pine ya toi tu poa lofa te latu ya ortina na yo wano se wano pe ngai mti nga ya toi tu leise me pa nga tai le li pa mano longa le li ya mawai toi tu le manosi pa ngai nai lo nola mo le tu mo lon pin nga lofa te latu poa mano palo e mai se o tato e kane sia to lava na yalon pa nau sunga ya o partua pe nga ti akono partua lava na yalon pa nau munuia le tātou pa ngā malanga e meso le mano le atunu a tō le atunu e kāne sia e fia au whingaan wenga e a manuia le tātou pōlaunga na minute se sai le ate maua le amnoa o le tautua le o meka kās le sunga ya tongsia Pio Wilson hioi kere wa aia kua le o mai le pese le a Mika Sisters Jesus is name, the angels sing and praise to the King of Kings. Merry Christmas and Happy New Year. Sing and pray to God and dancing, Christmas joy and happiness. Sing and pray to God while dancing, Hosanna to the King of the world. Jesus is name, the angels sing and praise to the King of Kings. Merry Christmas and Happy New Year. Jesus is name, the angels sing and praise to the King of Kings. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New
Maria, le Kirissimasi nei. Puro vinaka vakalo falai atu Emanuelu Yesu o yere kupu Oli oli o valo amo kaumu Uwa panga mai o yere kamalo wa kuwa wani kanga kanape a imai ka Uwa marianga sala Kako pepe sma o sanga lo faola kalo pewe Saili lo kangaka Umangu ya mamalo kapenga lo loko Fape kai makal sa bailo fanga umai 825 on the beat Emanuia, le Kirissimasi Yei tatu nei Fiafia, watatu waulia, Kirismasi Manuia. Fantasy loa ina, mafama natuina. Lesson for mai, ole matai, pesi fafetai. Your Manuia, Manuia, le Kirismasi. Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Yo e taimito le mai spulono menuta ona tala le tula spulua le mo so ta inga o mo kwa pisi ase o so vane le pionga le pole ya tong sia pio Wilson ya lo fai mai ua pisi ya o le lon mela apa ya lo fa tong sia ai apa pela pia lo ai lo ta vale o ya tong sia mala au mo le olo tasi papi tu ono lima pa tasi olo tasi papi tu ono lima pa tasi pole o iba loa pitpetu lima balu tasi lua o le o iba loa pitpetu lima balu tasi lua ai mo le ya olo tasi papi tu ono lima pa tasi o mo kwa pisi ase oso ai lelo anga etu na ile loa salao Cavendish Drive e Manukau City mo le lama tau tua o meka kas fanga solo po lato promotion mo le aso Fiafia mo ki simasi ya mase o turanga o mai famlianga tau tupe ya le lama lo wanga ya o le o ia e te mo ai tan no ya tong sia le oro tasi pap no lima pa tasi po le oiva loa petu lima valu tasi loa so lima minute ta leo leitu la es loa pa dar batu sungar to ina ya misionare malpartua ya paula moi ya maputa mai e Sierra e le ekalesia pa putonga ke sana Amerika Samoa Sierra alofa te datu mo o lua la sunga to ina misionare moi e malpartua ya paula mal no foalo tai mo famlianga tai le alofa mai ya masfo i o tato bala balai manuia longa venga mi fo ta penanga le ekalesia por clamia lulan mau ya sanga yale ayo taito ifa manu manuia longa venga ya me fo el Christmas martau sing po ya sunga to ina misionare pa joya paula moi male no foalo lo maputa mai ma mau ai siero e paga asa i America
Ea, manuia o tau, le wa sparai mātou, ai o satofi o tau. O le ipo langi le o awhea, o le kausanga pou, le lua ongo, o le kausanga pou, lua fitu, le ipo langi le ia, le wa maa nei o mole amnoa le mansa moa, o le winga la utala. Sa masani a ona ngā le whāpulu, e sawa le A, B, C, D, A. A le mele o mamaya kei, sawa o so le I, ea, o le A, B, C, D, E, F, A. Kusa, mapapopia, wono A, ongo pulu. Sorry, e maa ngai, a me seri mga hua, o le iau le pulu leo via ke kako, a maa nei ia, o le pulu A, pulu A le, kura me e New Zealand, ma Australia, Chile, ma Hong Kong, o le pulu P, o lo nga i mai ai, o lo iai e South Africa, ia ma Italia, Georgia, ia ma Romania, a le pulu C, o lo ia Argentina, Fiji, Spain, ma Canada, ia o le pulu D, o lo iai ia Aialangi, Skokilangi, ma Uruguay, ia ma Portugal, ia o le pulu D nga, saulo le pulu I, ia o lo ia iskama i Samoa, ia ke le fatu kulolo, e la ikiki le ku, ai ke le fako kamanga la o kauru kaua, i le lua fitu, o le lua oro fitu Australia, mangaya, o le hendi mai mo kako, o le pulu I la le Samoa, France, ia pangi, ia ma Amerika, ia ma kako, ia e le ma, ia le aro le man Samoa, ia ma le pulu muringa le F, lau iai Wales, Ingelangi, Tonga, Masi Papua. Le ua iai kasi lua, koru wha, lima ongo. Wai wa, pa aukana i elka mai maa moe. Sa ua ongo pulu. Ia ua maole amno man Samoa. Le lua oro fit, ulu inga o umai angi sila. Wa le laka mai. Pia, kana mai angi sila. Ma laka o fili, mka ukia o skaria. Anyway, ia manuia le alo atu man Samoa. E silua tau sanga, lo nai mo le ipo langi lo oro fitu ia pa ia sania pe o pulu langa sa masanga e ngale fa pulu ia le wo ole e ia le wo manga ma ola no Samoa ma no la ma tau ele sunga le coach fionga le Malu tu spesi ia malanga peno long au va manuia fa mo ia ma se po ia a yalum fa na ola tau winner tau mo ia so for le tro ia manuia po la ta po ingo so o umar kai miri alofa ke ako sa mora tunu pele tau lunga stau tua lo ta pele mai ia le tlenga ponga moa tlenga ia se manu francisione to te maputa ia se pa ia po se taimi o le Fiafi ai pa te le lava sa mora tunu pele Fiafia le loto a mata Fiafia o le inga fo ile atua lo ta po inga ta ua yo mato loto mato fa mia foi la torta to tunu mai lava i monga maulunga pa ia se o pito titi da pinga me tofi mana tua pe la toilo ato tona malosi so se mota ngasi moto malawa ia le fa mano longa le ia lofa tito mo to ni se ainga pe ngai pa no anga o ni se pele ma tanga mo sia ile malanga maliu a mai se le anga o le lofa te le tito sa mon lo le at pacifico o tunu mama nesu ma lo tu sa le li so tato mnuia tato po launga fai unga ne tau sanga o manu me uma ile patasi mai o lo tato tua mnuia po panga to le nei aso ya mese o tato wanga ia tu ile le weekend ya ile mo le ni taito tano le au na soifua ma ia manuia. I am going
we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Thank you.